Neta, yeah. Oof, Neta, oh. Reply. S.W.Frost is now live streaming last epoch no digital art offers. Thank you. Waiting for customs Rs to give me a call. No pets does it doesn't Nana like Here, Seth 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 here. Punch down. What did I say that was inaccurate? You literally just said you contradicted yourself, so accept that and stop digging? No, so basically what I'm saying is that I think that people are being unreasonable for saying that a person can't complain about the way that they feel, but I also don't think that you should accept sympathy for, you should, let me think of a way to put this. I think you can obviously express the way that you feel, and you can't tell somebody the way that they feel doesn't exist. Yeah, this is a good way to say it. So it's not that a person can't feel a certain way, because I think that what people are saying is that you can't feel a certain way, which I think is not true. I think that you can obviously feel a certain way, but you can't expect other people to care about it. And I think that also that's kind of a bad thing in a lot of cases, but it is still true. Does that make sense? Seems hypocritic because you actively feel a way that you say is unethical to feel? Well, of course it's hypocritical because everything that so this is the reality, is that there are a lot of things that I take advantage of in life that are hypocritical. Like, for example, I think slavery is bad. And I have no problem consuming content that is made through slavery, because I don't really care about it that much. And I think that we all do that, like Pow World, stuff like that. And it's like, for example, I think stealing is bad, but I would have no problem pirating music. I think speeding is bad, but I speed regularly. Not too fast, though, by the way. So, yeah, and so I think that really, I get what you're saying, but you have to look at it from my perspective as well, and I think that we all do this.
People just affirmed Asmon's point. They only hear what they want to hear, and they're stupid. They refuse to try to understand someone's point. Yes. Nobody thinks streaming is the easiest thing to do, but you literally play video games for a living, and you make so much money, there's no point coming on here and talking about the hardships of streaming when everyone would switch roles with you. I understand that. And that was what I basically said about game developers. That's definitely true. You're totally right. But that doesn't mean that that the way that they feel is invalid. You see what I'm saying? And I think that it's not unreasonable to expect somebody to be drained. Like, for example, I think that, like, those game developers, they are massively drained. They are massively stressed out. It does really suck for them. And I totally acknowledge that all of those bad things that happen to those game developers are all real. But here's the difference. I don't give a fuck because I want to play a good game. In the same way that you don't give a fuck because you want to play a good game and because you want to watch a good stream. That's the difference. Does that make sense? That's not the argument. The argument was streaming drains you more than any normal job. Yeah, I don't really think that Hassan meant it that way, and if he did, he is wrong. So is that... Can we kind of speed run the rest of it? Let me make sure you're misconstruing. Okay, all right. Let me read this person because obviously I didn't read their message earlier. You're misconstruing my point. I never said that you said something inaccurate. You contradicted what you said yesterday to defend Sync's nephew. Ironically, past he made in the past, not just on game devs or artists with AI either. Yes, people don't care about how you feel. That is definitely true. It is a sad reality. It sucks, but also you have to keep in mind that whenever I was talking about game developers also, I was talking about it in the primary context of what happens whenever a game is bad. Mm. So whenever a person expresses themselves, so like here's a good example. I didn't really think about it like this, but this is actually a good way to explain it. So basically, whenever a game developer says that their job is really hard, I am very sympathetic, and I think that's horrible. But whenever a game developer says their job is really hard and the game is bad, then I'm not sympathetic. I think that's a better consolidation of the way that like the way these 2 points come together. Does that make better sense? Because like I definitely understand the way that like a game developer would feel in this situation, and I can totally see like what their perspective is with like thinking that this is contradictory. But I think really the customer really cares about the experience that they're getting. And if they're getting a bad experience, then they don't really care about the work conditions of the person. It's like, for example, if the iPhones suddenly got more expensive because we started using ethically sourced cobalt, well, people would be furious about that because now they're way more expensive. Well, we don't want to have to do that. Let's go back. Can we just have the kids do it again? Like, this was great. Like, we had $1,000 phones. This was amazing. And so it's not that people don't care about it. It's more that people don't care about it whenever it comes at the expense, or sorry, I don't care about it. It's not that I don't care about it. It's that I don't care about it whenever it comes at the expense of what I am paying for. Does that make sense? I think this is a much better way for me to explain it. Like, talking through it, I think this is a much better way to explain it. Yeah, everyone knows that you're wrong. That's why you're getting pushback. No. There's actually a lot of people that are agreeing with me. I think that tons of people do. Phone analogy is a huge L take. There's not a single solution for a problem. Yeah, but nobody cares what the solution is. They just want a cheap phone. That's the difference. So do you see kind of what the make a poll? What do you want me to do a poll of? What's this here? Not referring to the people who don't know how game devs are. For the record, I agree with you on those takes. I'm more referring to the fact that you can't have it both ways. For example, in the past, you've insinuated fast food workers are not a real job. No, I didn't say it's not a real job. I said it's a job that a robot can do, and I hope it does because the jobs are terrible. When did I ever say it's not a real job? I never said that. Now, reality is jobs socially draining. I've touched on that so much today. The irony is you defended Hassan yesterday because he made a similar comment. Now you're walking back because of the backlash. Take care. What do you think that I'm walking back? Yeah, what do you think that I'm walking back? Because I've spent 2 hours on this now, right? I mean, if I was walking back, I feel like it would have taken a lot less time.
I mean, I think he did, but you probably don't. No, yeah, of course. That's what I was saying. Okay, so this guy, yeah, we can move past this. You're not connecting the dots and missing the entire point? Okay, connect them for me. Okay. I already have a clip insinuating it. I can link it if you want. Sure. Yeah, go ahead. That's great. Yeah. Can you put a couple of spaces in it so it doesn't get deleted? Because it'll just get deleted. You are walking back saying that if Hassan is saying streaming is harder than a real 9-to-5 job, he's wrong. You're adamant and wrong. Everyone's yesterday. Okay, you found a clip. Okay. All right. I'm gonna go ahead and just open it up right here. It really is. Okay. And some of these people getting a reality check is great. The sad thing is some of the restaurants, they automatically charge the server 10% of the bill to tip out to the hostess and busboys. Well, I think that, like, really what I've always found to be ironic about this is that what do I usually tip for? I tip for good food. And the waiter doesn't even make the food. Do you think I'm going to tip them for bringing a plate to me? Are you kidding me? Get the fuck out of here. Like, if I had a menu and I could just put the thing in myself, I'd do that. So what is the argument with this? He's insinuating that he's saying that you're insinuating waiters and waitresses aren't real jobs. Well, it's not that they aren't real jobs. It's that I'm not going to take it as seriously, and I don't want to tip the person who's a waiter. I want to tip the person to make my food. Which is true. I think being a waiter is a vastly less skilled and less important job than being a cook. Absolutely. And I want to also make very clear that I did not say restaurant workers. I said people that work in a kitchen. Waiters don't work in a kitchen. That's why they're waiters and not cooks. So is that, does that make sense? The argument is that it's a bit jarring to downplay one job for its perceived lack of difficulty while enjoying the social drainage while defending your friends. Okay, so yeah, I can see what you're saying. So it's a bit jarring to downplay one job for its perceived lack of difficulty. I don't necessarily downplay the job, but I don't necessarily think that as a tip. So I think that if you want to make a one-to-one comparison, what would I say if somebody as a streamer was expecting to be tipped? I would say get the fuck out of here. Too bad. I have no problem with somebody being a waiter. I would say the same thing. I was saying this in the context of expecting getting a tip. Now, I appreciate you actually having a link here and having a conversation about this. But do you understand the difference? Like, the difference between me taking a job seriously and then me thinking that a person is entitled to getting extra money for it, entitled to a tip. Like, these are two very different things. Are they to you guys? Because to me, I think that they are. For the record, again, I agree with the fact that tipping culture is bullshit. This is working in the fast food industry whenever I was an undergrad. I don't think it's fair to say what you said because it insinuates all or most waiters are entitled to tips when a streamer your size makes a comment of the clip. Okay, but, like, I just want to make sure that, like, I'm very clear about this. Anytime that a streamer acts like they are entitled to being paid for streaming, I will shit on them. And if, clip it. You can save that for 5 months from now whenever Hassan says this and then I defend him, okay? How about that? So clip it right there. So anytime that anybody thinks that they are deserved to be paid for something like this, go ahead and, go ahead and remind me. And I will shit on them too. But waiters don't act like it, though. Waiters absolutely think that they're entitled to tips. That's absolutely 100% true. Oh, in NA. Like, if you're in Europe, yeah, it's probably different. With fake sob stories too? Yeah, 100%. Like, all this, like, emotional appeal, like, oh, well, if you don't, like, all these other, like, arguments, shit like that. Guys, yeah, 100%. So do you see kind of, like, where I'm coming from with this? Because I think that it's, like, obviously a very different argument. Like, there are a lot of jobs that I really don't take very seriously, and I don't think that they're very hard jobs to do. However, all of those people are entitled to be paid the wage that they said, but I don't think that all of them are necessarily entitled to, like, my money directly through tips. And so I was more or less referring to the expectation or the entitlement of tips. And I think this is consistent between
a restaurant versus a stream or anything like that. Oh, sorry. You get timed. Sometimes if people type really long messages, they get timed out. It makes all the impressionable teens watching your stream literally avoid tipping. I think that they should. I think that the only time that tipping is going to go away is whenever people stop subsidizing it, and then the companies have to actually change. I hate to say it, but I actually think this is true, and I completely support not tipping. I tip all the time because it's like, especially if people recognize me, they're like, oh, it's the streamer guy. Okay, well, I mean, he's got it. I mean, oh, he didn't tip. I knew he wouldn't. What a bald piece of shit. And so it's like they know me, and so they know that I have a lot of money, and so they're like, okay, I've got to give this guy like the 20% or the 30%, right? But like otherwise, no, I used to never tip myself, and I actually don't think tipping will go away until people actually stop doing it. When you've been service over a decade, I don't think this is truly an NA. It's something off a tangent now. Back to my original argument, you were definitely more rooted in your defense of Hassan than today. I just wish you were less on the fence and didn't walk back on things, similar to how you handled Andrew Tate. Sometimes it's better to die on a hill. Well, I don't think that I'm necessarily walking back anything. And again, like, what do you think that I am walking back? Tipping is important. It's because it's the only way the waiters support themselves. Fuck them. Fuck them. It's the same way I think about streamers. You think streaming, like if you're watching a stream, you don't feel like if you don't feel like subbing or anything like that, then don't do it. You have no responsibility to do that kind of stuff. You shouldn't give a fuck about it. It doesn't matter. Do whatever you want to do. Spend your money how you want to spend it. Don't ever make somebody. Don't let anybody else ever try to emotionally blackmail you into thinking that you have to give your money away because somebody else went into a legal contract that they, as an adult, decided to sign, and then now they're unhappy with the outcome of it. No, you never have to do that. It's a bad idea. The whole concept that basically the upper class has pitted the working class against the middle class for waiters and people that are trying to socially, what's the word? Socially, like condemn or demonize or, make somebody feel bad for not tipping. No. If you don't want to tip, don't fucking tip. And if enough people do that, it'll go away. As a waiter and server, I think what you're saying is unfair. I never expect a tip. I work fine dining, and I work really hard to create an experience for my guests. You also seem to have a complete understanding where the tips go and how they're divided. It's not fair how you downplay the physicality of my job. I don't care. Whenever I go to a restaurant, I want to pay for. I want to pay the price on the menu. That's just the way it is. I get that it sucks. I totally understand it. Reason. And also, by the way, I want to make sure that I'm being consistent with this. I feel very bad for you, and that really sucks. But I don't care whenever it comes to my money. Like, my sympathy for your problem ends whenever my wallet opens. I care. I sympathize with you. It sucks. I definitely get it. But I don't care enough to give them money. Guys, you get paid millions of dollars. Half of the time, you guys sit there on the screens shutting the fuck up while something else plays. Okay, you're just people wish I did that. Reacting. Or sometimes you play the fucking video and you leave your screen for 30 minutes. You eat on the job. Like, don't pretend like this shit is crazy. You guys can't eat. I remember I used to be able to eat at the IRS. Can you eat at your desk where you work? I think that's probably like a 50-50, right? Yeah, it seems like about 50-50. It's socially draining? Sure, I can see that. Don't act like your job is special in comparison to others. It's not. It's not. Being in the military, socially draining. Working sales, socially draining. Very. Even when I didn't even have to work, when I was doing remote work and it was just be myself with my coworkers, it was socially draining to have to fucking sit in Zoom calls and listen to people babble about some dumb shit. It could be. Or sitting there and looking at a fucking spreadsheet and then having to type shit out and my brain just wants to melt. You think after that I want to go talk to a bunch of people? Is the YouTube game hard? I don't know. What you do for your living? I'm a pastry chef. What time do you get up in the morning?
Every morning I wake up at Pastry 5 in the chef. morning. I Fuck gotta that. I gotta be the pastry, but that's worse than my boss. My boss has to be be there at 3 Yep. to get the orders in and this and that and everything and stuff. And how much is that? Oh, that's 12 hours. My job is good. My job is good. What the fuck you mean? I get to talk to people and I make so much money, more money than I haven't done in my life. And it's so hard because of the comments and everything and stuff. And I get to take breaks whenever the fuck. You see how it sounds? All the people that are like, son, you're dumb. You're talking to people that cannot that they're not even understanding and they never had to understand what you're doing, what you're living. Yeah. And as a matter of fact, That's also a really good point too that he's making, is that he's basically saying, like, you're not going to get sympathy from people that don't understand your experience, because streaming is like such a unique experience. And this is what I was saying, like, remember what I've told people like many times, like, I think streamers make a big mistake treating their chat like a diary. That's exactly what I mean. Glad that all this happened, all this in my life happened, the YouTube game and the comedy and this and that and whatever happened now. So even though I am here where I'm at right now, doing what I do, I can still connect with you because I got the experience of having to do that and having the bullshit job. And I've been doing jobs sometimes that they come to me, some coworkers come to me and be like, yo, you need to slack because you're making us look bad. Listen. Nobody wants to hear about problems. No, nobody gives a fuck. Okay? Nobody gives a fuck. Your problems are your own choice, and literally because you're greedy. Because you're greedy. That's it. Just turn it off. This is so stressful, is it? bro. Oh, it's over. Yo, That's it. Can I try? go ahead. Go ahead. Yeah. Look at how hard this is. Yeah. Turn it off. Turn it off. We're about to live a good life. Yeah, I'm about to go make love to my wife. MYK. Welcome to my channel. Working out is so hard. I work out 7 hours. Stop working out that much. Go home. Drink water. Sleep. Fuck. Anything else. Just stop. Okay? Alright. Anyway, that's it for today's video. By the way, we got our second channel, Abba Preaching the Floor, where we like to enjoy ourselves. Do all the funny stuff, Jubilee cut videos, you can get them there. We got Discord, check that out too. Alright? Yeah, I think this was good. I can see their perspective on this for sure, and I think that they're right with a lot of things. I definitely can. Now, I do think that in general, whenever I'm talking about understanding what somebody is talking about, I do think that you should be able to be empathetic about the way that a person feels. Oh, let me link you guys the video, give it a like and everything like that. I'm not subscribed to these guys. I thought that I was. Where were they wrong? I think that they're wrong that... I think that they're wrong that it's a good thing that people don't care. I think that people should actually have some degree of empathy for the way other people feel. And I think the idea of invalidating other people's problems in life because you view their life situation as being advantageous to yours, I think this is a very toxic mindset to have. And I think this mindset leads to a lot of resentment. And I think you can see that all the time. And you see that with like girls, for example, that are like constantly resentful towards like men. I think this happens all the time. And I think in general, you don't have to necessarily think that somebody is right, but I think that it's reasonable for you to understand why a person feels the way that they do and not to invalidate the way that that person feels. But I think that again, this is a true thing, but this is like this really kind of weird middle ground, right? Because like streaming is a job, and whenever Hassan is streaming or anybody is streaming, and also like I want to make sure one other thing is clear, is that like Hassan or me, like we are like super one percenters, right? And so obviously like we can just afford to turn off the stream and fuck off, like what they said, absolutely, right? But there are a lot of streamers that are making 100K a year and they don't have a backup plan, or they're making 30K a year and they do have to stream every single day. Absolutely. So there are going to be a lot of other people that are on that spectrum that feel the stress a lot more. Most streamers can't do that. And I would say whenever I say most streamers, I'm talking about 99% of streamers.
So yeah, that's really what it comes down to. And you guys have nothing in common with a lot of us. You can't expect us to care. I think that in terms of lifestyle, I don't think that my lifestyle is that much different than most of your lifestyles, to be totally honest with you. Like I played, well, I mean, in terms of like outside of what my job is, I think that it's basically about the same for a lot of people. You shower? Yeah, I don't think it's like really that dramatic or that much different. Yeah, if you take out what I do outside of like my streams, yeah, it used to be until I get a job. Yeah, there you go. Not talking about those streamers, we're talking about Hassan bitching specifically. Yeah, but I'm just saying, like, in general, I do think that I don't think that it's fair to invalidate the way that Hassan has, like, Hassan's personal problems and the way that he feels are not invalidated by the amount of money that he makes. It doesn't mean that after you make a certain amount of money, you will no longer be socially drained or upset. Does that make sense? That's the problem that I have. I dislike the mindset that if you make a lot of money, you are not entitled to negative emotions. I find this to be incredibly toxic, but I also think that everybody feels that way whenever the product that they are consuming is affected. And that's what I think is so interesting about this topic too, is because Hassan is the product fundamentally, right? So it's like he is the product, so he's complaining about it, but he's also the product. So like, is this that case? How can Hassan express himself without necessarily breaking this rule? It's very confusing, right? Rich equals can't complain, yeah. And so that's why I think it's interesting to talk about it. It is. People are mad because he's downplaying regular jobs. Yeah, I don't think he's necessarily downplaying regular jobs in general. I don't think that's what he meant. But if he was, then he's wrong. But I don't think that's what he meant. You're entitled to complaining about your job to people who make less in a year than you can in a week? Well, of course that you are. Everybody is entitled to their emotions. And I think the idea that they aren't is incredibly unhealthy. Yeah, I think everybody is. Now, the other difference is that you are not entitled to have other people care. I'm not saying that other people should not care. But hopefully, can you guys see kind of where I'm coming from with a lot of this? Yeah, I'm not sure. Like, I've talked about this for like 3 hours, right? But like, I think that my perspective on this is pretty fair. I think I have a very fair perspective on this, and I understand that it's not something that's like condensable. I probably could condense it into a tweet if I thought about it hard enough, but it's very complex, and there's a lot of like nuances to it as well, and there's like a lot of a social expectation that goes along with it. I think that the real problem and the real subtext of why people are angry is primarily class consciousness. I think people are mad that, like, for example, if like a 200 viewer streamer said what Hassan said, I think that people would be a lot more sympathetic towards it. And I think if it was somebody besides Hassan that said it, I think people would be a lot more sympathetic towards it. I think that in general, a lot of people are very negative about it because not only it's Hassan, but also Hassan is speaking from such a position of privilege that I also share. So I think that's really what the problem is. And I understand where they're coming from, but I'm going to say I don't really respect that opinion because it's not arrived at logically. It's not about the argument. It's about a person's value judgment of whether another person is allowed to think something, which I think is very stupid. I don't think that's a good way of thinking about things. So yeah, I think that's why a lot of people were mad. I don't think these guys are in that category, by the way. I'm just saying in general. I think that's really what it is. Alright, y'all, welcome to my twisted mind. Hello, I'm Quaylog. For those of you that don't know me and are new to this channel, I've been doing Dark Souls and Bloodborne. I've been doing Soulsborne FromSoft content for like 12 years now, on and off. I work actual jobs between working on this YouTube channel, so I'll go missing for long periods at a time. My upload schedule is like super inconsistent, so apologies in advance, and thank you for all of those
who've been supporting me all these years. It means so much that y'all stick around to just hear me scream for like 40 minutes at a time, so thank you so much. This video is going to be largely unedited and it'll be like literally me rambling for 40 minutes, so strap in and get like a snack or work out or go on a walk or do something. But yeah, we're going to talk about the Shadow of the Erdtree DLC. We're going to be talking about the facts, the stuff that we know, and also speculation. We're going to be talking about the map, and I'm going to be talking in depth about some of the stuff that I think we might get elaborated on. So I'll get into that. But first, for those of you that are new to my channel, I want to break down how I break down lore and like what my process looks like, so that way y'all know where I'm coming from when I talk about stuff and why I talk about the things I talk about. So specifically, I do the typical like item description hunt where all of us will be reading item descriptions to get like little tidbits of lore. Another important part is paying attention to dialogue, and then additional allies, NPCs, the celebrant enemies that me and Vati were looking at when we did our short format content for them. Or that the celebrants were hanging out with the Godskin Apostle, and that they're associated with death, and all this other stuff that was going on with them. And then you kind of place where these different factions that they interact with are located on a map. This helps you get like a very strong contextual understanding of like their journey, their trajectory, why they interface with certain NPCs. Like Millicent gets all caught up in this whole journey because her prosthesis is located in the Shaded Castle, and it just so happens to be right near all of this stuff that's happening. It kind of like helps you fill in the blanks when you look at all this information kind of zoomed out a little bit, and that's super helpful. But another thing that I like to do is I like to actually look at like the historical, cultural, mythological evidence for the design philosophy regarding these NPCs or enemies. So in this situation, the celebrants are obviously based off of the Maypole Festival, and I looked into how the Maypole Festival, like what the practices looked like, different cultures that practiced it, because it was Scandinavian and also Celtic. There was like a bunch of iterations on it. I was looking at the Celtic calendar and how it like represented or mimicked our clock that we use when we're in the game. We were just kind of like deep diving a bunch of stuff, but I love this so much because Miyazaki is a sociology major and George R.R. Martin is a historical fiction like freak. So all of his books, not all of his books, he has like a vampire book, but A Song of Ice and Fire is based off of the War of the Roses, and Miyazaki has like referenced specific philosophers, historians, and authors throughout like a bunch of different eras of Western history, which tracks because the university he graduated from, Keio University, used to be a Western Studies university. So it's super interesting. I love to hear what these men have to say about theology and philosophy and religion. It's super fascinating, but I feel like when you look at an in-game story's writing, or you look at a movie's writing, or you look at an interpretation of an actual culture in film or media or whatever, and you look at like what they actually were about, and you can kind of like line up and see if they mesh well or if they gel well. So like, for example, Miyazaki using the Maypole festivals, how does it fit into like the story of Landell Capital and Queen Marika's Age of Gold? How does it fit into it? A lot of the overarching themes between the two have a lot to do with the way that the Roman Catholics viewed a lot of these pagan festivals, and it was actually outlawed right up until the end of the 19th century. So super fascinating. You love to see it because the Godskin Apostle and the celebrants are kind of like camped out outside of the capital, which is like very rebellious of them. It's very, very spooky too, because they're all like death cult related. So very, very cool, very neat. Oh, and also like Godwin's weird death tree is like right here, and like a death ray bird is right here. So we get like a lot of really, just like a lot of really neat play with the historical fiction and like the really fantastical elements of the world building. But I'm gushing about that enough. What I'm trying to say is that like, despite the fact that I have like a really in-depth process surrounding like lore interpretation and all that other stuff, I
don't have that here. I feel like really out of my element when I make speculation videos because I feel like I don't have enough evidence to support my conclusions because obviously it's just like impression based at this point. But I'm going to use what little historical and architectural evidence that I have to help support what I'm talking about. So let's dive into that. First, I want to start off with the evidence that we have from interviews. So that way, at the very least, we kind of have a jumping off point when we dive into just like pure speculation dreamland. So according to an interview done by IGN Japan, we got explicit confirmation that Mesmer is Marika's child, and in the article Miyazaki states that Mesmer is one of Marika's children who does not appear in the main story and is not talked about by the Golden Order or Queen Marika. He'll be on the same level as the Elden Lords in the main story, and we'll find out who he is in the DLC, including why he's not talked about. And I want to thank Gaku3217 for letting me know about the differences between the English article and the Japanese article, because the Japanese article has more explicit information about Mesmer and about the DLC and about like the Briar boss. So a lot of cool little things in that interview. So check that out. I'm gonna link it. But we also got confirmation that the DLC image that we were provided does depict Miquella. It's not anybody else. And it's Miquella venturing into the Land of Shadow on Torrent. We'll be following in Miquella's footsteps to figure out what led him there and what his motives are. One hint during the interview is that he's following the trail of Queen Marika and what she did in the Land of Shadow. More specifically, that this land is where Queen Marika set foot on her journey to godhood. And Miquella also has their own agenda being there in the Land of Shadow, so I'm curious to see what these two got up to and what Marika's relationship with Mesmer is, because it doesn't look good right now, and I'll get into that. I also want to talk about the metaphysical themes of the map and talk about the map, but Miyazaki confirmed that in terms of the setting and themes, it technically occupies the same space as the lands between, same universe, but due to something story related that we won't reveal today, this has become physically disconnected, and you'll travel to the Shadow of the Erdtree land as a separate place. So I talked about this in my interpretation video, or like my breakdown video, but this is a Baldakin, and this could be referential to Mohg's boss room, or Mohg's bloody bedchambers, Marika's Baldakin, which I think it does resemble Marika's Baldakin quite a bit, because it's like black and has golden embroidery. In the trailer, you can see it bunched up on a bunch of buildings, which is like super fascinating. If that is the Baldakin, it just seems weird that it's like that much fabric kind of draped over the building. It like fully covers buildings. It's kind of uncanny looking. But I love because this kind of looks like black fabric. Tako se čuje, Discord prekida. Nemam pojma. Čemo te ubrzano te čujem, nisam siguran kako to radiš, ali nije ti loš fazon. Ali piše mi u task menadžeru nepoznat uređaj za Nešto nije u redu s driverima. Nije Windows pregazio drivera u ploču. piše da ga ugasim baš.
Amaristana. Welcome to my channel. Hello, welcome. You gain 50% bleed chance and 5% less damage of time taken for 4 seconds. Okay. Oh, brother. Evo sad čujem nenormalno. Da, sve je sve u redu. Yes. Ne znam šta se dešava. Je moguće da Welcome, neki welcome. program jebe zvuk, nije, jel tako? Ne. Sad brišem ovo sve kaj sam nešto metnuo. Da bi nešto hoću reći. Ali ne vjerujem da bi nešto jebalo baš. A ili je krepava zvučna matrična, nema šta drugo biti. Nema šta drugo biti. A dobro, ima garanciju još, budemo pod garanciju dali. Šta je ono sunce ti jebe? Ono su nekako, pogledao sam nekakav... Ne, ono nemoj da gledaš, ono su gluposti. Ne, ono nekakav video sam slučajno stisnuo i gledao šta je... Ja ne znam što, pa si metnuo u guzicu nekakvu staklenu kuglu koja je pukla. O bog te rekao, evo šta je ovo? Jesi li video ono kad onaj tip gađa sa spicer municijom kod zidove ljude? Pa gledao sam neki par videa. Gledao sam onoga kaj ima pun kurac bombi. Ima bombe, koncertine, regeneraciju, stamina shotove. Ovo, kako to naprave, ne kužim? To je bug. To nije cheat, to je baš bug. Ali Krajte ga još nije zakrpio, pa pošto je to... Bug bi bio recimo da slučajno preskočiš kroz... Umjesto da preskočiš preko tarabe da uskočiš u zid. Ako to ne možeš nigde da iskoristiš, to je bug. Ako to iskoristiš da uskočiš u boss areni i pobiješ ljude, to je exploit već. Ovo je exploit. Mogo bi da poneseš recimo 50 puta koncertina bombu i da baciš svuda po mapi. Da ljudi moraju da razumeš. Da seku žicu gdje god makne. Ne, velim ti, gledao sam ti onog jednoga, to imaš nekakav, ali mislim, nije kao to, po meni je cheat, ali Crytek ne smatra da je to, znači instaliraš nekakav program koji ti da da uđeš u fajlove od Hunta. Da. I onda tamo nešto... promeniš, da? Edituješ. Ne da promeniš, nego kad pokreneš Hunt, pokreneš taj program, da. Onda on radi u pozadini, tipa ne znam, ti sad stisneš na puški zoom, on ti zoomira 20%, a s tim programom kad stisneš zoom, on ti zoomira 100%, znači ti s puškom, doslovno kad vidiš mu glavu na... Ti pričaš o reshade-u i to onoj zabranjenoj verziji koja ti omogućava da imaš zoom na oružje koje nema toliki zoom. Znam. I ali ovdje imaš, to sam gledao nema mjesec dana. Da. Užiš. Navodno je to zabranjeno, ali... Pa ali veli da Crytek ne banuje zbog toga, jer Crytek u principu ni ne zna vjerojatno da imaš to. Zna. Ne vidi. Zna, zato imaš taj inače program, imaš regularnu verziju toga reshade-a i imaš zabranjenu verziju toga reshade-a. Regularnu verziju ako pokreneš je sa easy anti-cheatom, neš moći da upališ igru.
A tako je zabranjena verzija, sad ne znam da li nju prepoznaje iz cheat. Očito ne. A to je najmanji problem. A mislim da je tu najveći problem samo aim boot, ništa drugo. Ovo kaj on može zoomirati, to mi tak ne jebe, ajde. Uzme snajper pa ti zoomira, ubije, tako stojiš na mjestu, ubije. Nego ovo problem je aim boot, znači tipa ne znam, lik te vidi i ti skačeš, miče se i on stisne desni klik i tebi je glava lokana na njegov metak. Znači ne možeš izbjeći da te ne pogodi u glavu. To je veći problem nego to što on vidi kroz zid ili neke tako. Ako je loš flare, ne bu te pogodio ovak i onak. Ovaj što sam ga gledao Kinez, je ubio ljude kroz zid. Šeto se oko boss arenu i samo gađu u glavu. Pa ti se makni negdje kroz boss arenu ako imaš de. Pa znam, ali prvenstveno ima i vjerojatno aim boot. Razumiješ kaj to ću reći? Jer ako je loš igrač, kuš, nije jednostavno pogoditi nekoga u glavu. Pogotovo ako šeće, trči i miče se, znaš šta hoću reći. Nije ga lagano pogoditi u tijelo, ne u glavu, jebote. A ovaj aim boot sam gledao, znači dovoljno je samo stisnuti desni klik miša. I ti si stisnuo desni klik miša i njemu je niša na glavi. I samo stisneš pucanje i on je gotov. Razumiješ? To je veći problem po meni. Ali jebi ga. Crytek boli kurac, Crytek to ne rješava i... Yep. To nije njihov problem. Biće. Kako ne budu više htjeli da igraju njihovu glupu igru. A jebi, to je sve tu sjebano. Dok će mi se dati igrat, na taj način ću igrat, kad mi se više ne bude dalo igrat, neću više igrat. Ovak sad imam volju možda odigrat jednu, dve. I ako poginem po čudnim okolnostima, više mi se ne da. Ne ispituješ zašto su čudne, jer znaš i sam zašto su čudne. No. A to ti velim. I onda imaš tipe kao što je Milan koji kaže da u Hunt Showdownu nema toliko čitera. Ima ih više nego što je potrebno. Da, znam. Čekaj, di nam je Neđat? Tu je mutiran, pojma nema. Vidiš? Igrao sam jučer malo one Son of Forest, još poslije mogu ti reći da na prvu i na drugu je mnogo dobra igra. Samo je treba, bilo bi recimo puno bolje da možeš igrati sa barem dvojicom, trojicom. Pa mislio sam da možeš igrat. I prvi dio je mogu da se igra. Pa nemam s kim igrat. Ne mogu igrat. Imam multiplayer, nemam s kim igrat. Ne znam nikoga da ju ima. Možda Nenad. Ne, on ima prvi dio. Ali ne znam koji prvi dio. Nisam znao Forest. da ima prvi dio. Forest. Ali to ima veze s ovim dijelom kojeg ja imam, nema.
Ne, samo se zove Forest. Ne znam što ima veze, ali tako se zove. Ne, mislim da nema, ovo je sasvim druga igra. Radnja ti se dešava pre događaja u Sons of Forest i ti si u drugom delu u Sons of Forest, ti si sin glavnog lika iz prvog dela, kog je on otišao naći. Ne, ali ovom Son of Forest, a dobro da, samo ista je šema, ti se vođiš u helikopteru, helikopter padne. Tamo je avion u prvom delu, ali i ti izđao. Avion, helikopter, šta je sad? Sada moguće da je to, ali ovo je drugi dio, nema veze jedno i drugi. Mislim, nema veze, ne možeš igrat ako on ima prvi dio, ja imam drugi. Nema veze s tim. Ali velim, sviđa mi se što nije ono čisti tipa ko skam. U skamu baš moraš ono čuda raditi da bi napravio ruksak, da bi napravio. Ovdje je dosta dobar sistem kraftanja napravljen. No nije baš da nemaš ništa. Imaš osnovnu opremu za preživljavanje, o tome se radi. A u skamu nemaš ništa. Da. Ili pogotovo onaj DayZ di se i smrzneš i svašta nešto. Bum. Melee damage, melee attack speed. Poison, shred, attack speed. Poison. 366, 1444, okej. Poison, valid. Ignite, frostbite. Yeah. Oh my nose. Frostbite. Poison
chess, frostbite chess, chess to apply frostbite on account. Freeze rates multiplier. Volatile ice. Interesting. Brother. God. Not happening. Not happening. Not happening. Might have to drop something. Ne. Not happening. Not happening. Not happening. Not happening. Okupilo se gamadi oko nas 5 timova. Verujem ti. A? Verujem ti. Vi to duos igrate. Might have to drop something.
Yes. Gods be with you. Yes, yes. Yes. Jebem ti materu, pičku. Gods be with you. Pa tu je unutra, gledaj malo. Yes. Da me neko digne, tak bi to izgledalo. Farewell. Yes. Farewell. A kaj gledate sad, koji kurac? Ja ne mogu gledat, znači, mogli su me dignut već 5 puta, 2 metra sam od njih, oni sad gledaju, šta gledaš, digni me idiota. Jebem te glupa. Okay, good enough. So no.
Yes. I see. A svi imamo po jedan bar, jebote. Kuši, sad se nadjebavamo s jednim likom. A odi u pičku materinu. Jebem ti mater, frajer kroz dasku puca, nit me ne vidi. Si barem blizu te daske. Pa nisam baš blizu. Pa daj, pa ne može zgubit hel dok me dižeš, majmune, diži me. Koji kripa, znači frajer me pokušava dizat i health mu pada i on prestane, misli valjda da mu krepo. A, s nekromancerom pokušava te digne. A? S nekromancerom pokušava da te podigne. Pa ne može krepat. Ne, možeš ostati na HP, ne možeš umreti. Pa no, pa to... Ne znaju ljudi. Ma ne, nego je glup. I love this like look to it. So either we're in the deathbed dream or we're in some kind of like baldaquin that Marika made, which is super fascinating, but something that me and my followers have been deep diving is where we think the DLC will take place. We definitely think it takes place in the little sacred geometry corner of the Lands Between, so if you connect the divine towers, it creates this symbol. Hold on one sec, let me get all the information. Alright, so this is speculation zone. I want to make this very explicit. This is full crackpot explicit. Full crackpot speculation mode. So, obviously, folks who are fans of this theory have done like full-blown sacred geometry on this thing, trying to figure out why the hell there's a big-ass gap in the Lands Between, and also why the divine towers line up to make a Metatron seal or some shit. So, community's been obsessed with this for about 2 years. This has been a thing for a while. But something that I noticed when I was playing Elden Ring the other night is that when we move time, this thing which represents the Lands Between, like it has little pictures of mountains and trees and a bunch of other stuff, this thing rotates, whereas this central piece doesn't rotate. It stays still. But the central piece has foliage and trees and like a bunch of other things that it's depicting. There's faces in it, there's like a bunch of stuff. This doesn't move. It stays stationary. And for a while I was like, oh, is this... Like when I was playing it like the past couple days, I was like, is that supposed to be the shaded realm? Like why is that not moving? But somebody pointed out to me that this symbol, I guess, represents eternity. So there's that. Hold on, let me get the citation for this person. Alright, there we go. Yes. So, Strado on Twitter posted a picture of a tombstone with the same engraving at the center as the top part of the clock. This is linking a 13th century Ganzasar, apologies for the pronunciation, monastery. So, it roughly is like eternity is one of the thoughts. I also was perceiving this as like a Celtic calendar, like I mentioned before when we were deep diving the celebrants, but I definitely think that this stone spiral is like one-to-one with this engraving. So shout out Strado for this find. This is kind of insane. It's like one-to-one down to like the little circle that's in the center. It almost looks like this is like a picture of it.
kind of crazy. That being said, what my point that I'm trying to get at is I definitely think that the DLC is going to take place in the middle of all of this, which makes sense to me Stay safe. from the perspective of like where the tree is facing and all of the promotional material. So say this is like Cardinal North, the tree is right here, smack dab in the center. It makes sense, Oh, given all of the space that we do see you in this want? promotional image, that this would probably be like smack dab right here. Like the player character would be right here, I see. viewing this vista. If that makes sense. So when we were looking at this art and trying to figure out where everything was located, we were paying close attention to this orientation specifically and where the baldachin was draping down Not happening. from the tree. So you can see it here, for example, this like hippo would be on the right side of the map, and you know, this weird worm thing would also kind of be on the right side of the map. So I kind of oriented all the screenshots based on where like I roughly think things are, but Q in my community chat took it a step further and actually found some like pretty damning evidence for one of the zones that I'm the most excited about, and it's one that Cosmos on YouTube has talked about quite a bit, and Cosmos actually has a name for it, and it's called the Blackstone Ruins. And it's these ruins right here. I have a whole video on these guys. I'm obsessed. I love them. It's where the Harpy ladies like to sing from. They sing in Caelid, they sing in Limgrave, and they sing in the Weeping Peninsula. Wait, in Limgrave? No, they sing... Hold up. They sing in Caelid, then they sing in the Weeping Peninsula, and they sing in Liurnia, on the Altus Plateau, rune-strewn precipice, going up to the plateau. But what's cool is this is the largest mass, or one of the largest masses of the Black Ruins. The one in Caelid is like the second nomads largest told me mass what that's you on the did. right side. And I must And say, something that excellent. Your next step is to enter the Temple of Hugh Hero. pointed out to me From there, you will find Farwood. is that based on along the with Grail, baldachin our tribe's champion. orientation, Grail wanted to use and then the also lance, but based Grail made his way on his own. What is it? the Black I see. Now I Ruins understand over why here, Hero that this would trusts be you. on the left side of the map, Whatever his reason, like if we're and facing I the appreciate Ur you tree. telling me. So obviously we can I see it will here. need some Yay! time to So we can process. kind of like get a good idea that this little castle Yes. over here is going to be kind of like on the far left, and there is this like cliff face that seems to be showing us the end of like the DLC world right there. But something that Q also pointed out, and this was their first speculation on where this is located, although they've changed their mind since, but I'm like obsessed with this idea, is that this right here, you can kind of see it, picture, is a cliff face, and that this also is taking place on the left side of the map, but down, kind of like underneath this section right here. Underneath this stage, kind of like, not quite in a cave, but like down below. And the reason why I think this is because when you look up in the sky, you can't really see any baldachin. It's like low enough to where it seems like it's in a dark area, but it doesn't seem to have a ceiling like the other stages, the other underground stages that we've seen. This one doesn't seem to have like the stalactites. So super curious to see if this is where that is, because this is obviously a red dancer and she's got like a braided curved sword, which looks really similar to the Finger Slayer blade, in that like there's that, or the Sacred Blade, in that there's that braided curve, or that the double helix curve, which is like really cool. But this is also really close, so I kind of circled like if this is the main DLC area, this would be roughly where like me and Q were thinking this blue zone was. It is so close to the Lake of Rot and Noxtella, you guys. Like, that's where the blue dancer sealed away the god of Rot. And there's some inverse colors happening here with this, where this is a red dancer and like a blue field. Super fascinating, but also Q backtracked this, and Q now thinks that maybe it's over here. Hold on, wait, let me find it. It's over here, because this guy over here, this building, looks like the Temple of Mana Celeste in Liurnia. So either we're not oriented correctly, or there's another Mana Celeste type temple on the east side of the map. Not sure.
We'll see. But they're thinking that maybe it's like down here in this direction, potentially. So we'll see where it ends up. But I find it super fascinating that we're going to be getting some like potential Nox Newman lore. I also want to give a shout out to Lance McDonald, who like when I was live streaming was like, "Do you see those ships? Do you see these ships?" There's a lot of people that have been hoping for lore regarding the Nox Newman ships that brought them over to the Lands Between, or I guess in this case the Shadow Realm for the first time. And there's actually in the Wool Palace ruins carvings of ships, potentially. So it's interesting that we see the back of a couple of large ships. I'm super curious to see if they actually came by sea or if they were like weird airships or like what the deal is with these. I love to see it. I'm excited about it. I also point out here, Worm is located in this area as well. They share the same flowers. But yeah, that's where I think the DLC is located, guys. I'm fully like cracked out of my mind. But yeah, there's that. And then another point of interest that I want to talk about regarding the map is obviously this looks like a crucible. There's like this liquid hot metal that's like pouring down into a building potentially. And for those of you that have seen my crucible video, I definitely feel that the crucible is quite clearly referencing a container that holds liquid hot metal that can cause like materials to heat up and mix together. So things like dragons, which have like multiple features of like different animals, or misbegotten in this instance, there's like that kind of theme happening with the aspects of the crucible. So I've always kind of wondered if the crucible is inside of a tree or if the crucible is a container somewhere. And this building is like super interesting and I want to see it. I want to see it. I want to see what's in there. If it's just like a catch-all for the sap. If there's going to be some Erdtree meteorite lore that we're gonna get. I'm still super curious to see if this is Deathroot or if maybe this is what the Erdtree actually looks like, where maybe there's some kind of like growth. I wanna know. I wanna see. It's gonna be really exciting. All the Crucible stuff is so cool. But obviously all of the Crucible era stuff is making a comeback. And a lot of it seems to be more in line with the way that the Crucible was perceived back in Godfrey's era, where it seems like it was celebrated in this land, where we have like the dancing lion guys who, like, at first I was like, is this a mockery or is this in honor? It definitely seems like it's in honor of the Crucible era because there are statues during the scene where the character's casting that like purple butterfly attack. There's statues of the lion men. So it seems like it's honorific. Definitely seems like there's some like positive Crucible practice because in Queen Marika's Golden Order, the Crucible is seen as like unholy and impure, but back in the Crucible era, it was seen as pure. I don't think that we're going back in time, however, but I do think that the Shadow Realm has been largely untouched by the changing social attitudes in the Lands Between. So say they were connected at once, then say one, you know, gets shattered and gets affected by the Shattering Wars and gets affected by Radagon's fundamentalism and all the beliefs that come with that. This one is going to develop in a different way. They're both present, but they're both just different now because they've been separated from each other. So I'm curious to see how the Crucible era is going to manifest in this. I want to talk about Volcano Manor because I feel like the Shaded Realm, most of the Shadow Realm, the Shaded Realm, the Realm of Shadows, whatever it's called, most of the NPCs in Mount Gelmir I feel come from there. And I want to talk about the Murray family, which Malay Murray, and Iza Murray, and Tanith. I don't know if she is a Murray, but she has the same visual symbolism about her. They wear the same robes, they have the same kind of face mask, so I think that they're from the same region, but Tanith in particular is from a land far away, according to her item descriptions, and she's not from the Lands Between. But it's really interesting because in the Shaded Realm, the Shadow Realm, these gladiator have the same kind of mask as Tanith. So I definitely wonder if she is from this place initially, or if the Murray family is also from this place initially, because they ended up becoming Erdtree faithful
and ended up becoming Queen Marika's executioners and jailers and torturers. So they do all of Marika's dirty work, and they live in the Shaded Castle, which is like very aptly named, which is like quite funny to me. It's very obvious now, but I wonder if like they're related somehow. Obviously, Giza, who is Malay's brother or like cousin or something, ends up joining Tanith and Rykard in Volcano Manor, and Giza makes all kinds of like weaponry and torture devices, and a lot of his weapons, like the Giza wheel, seem to be making up the Virgin Abductors, which is super cool. The Virgin Abductors also kind of resemble Tanith, very vaguely. I want to say that the beaded coif around the head is like very damning. It looks a lot like her, but also the fact that there is a lot of this like birthing imagery happening, and she's like weeping, she's crying, she's sad. But Tanith treats Raya like her own daughter, and so I think that there might be something there that is either painful or important to her regarding birth. And this is my own, once again, we're getting into crackpot speculation zone. But I think that this pregnant woman in the painting might be Tanith. This could be a totally new woman. I'm totally okay with that. I'm totally fine with brand new women NPCs. But I think given all of the birthing stuff surrounding her storyline and how she mysteriously leaves her hometown and joins Rykard and seems very passionate about his movement and very dependent about his movement. Like, she really truly believes in his purpose and follows him, but she definitely eats him at the end of her quest line. So I'm curious to see if this is the same woman or if this is a brand new NPC. But I would love more Tanith lore because she's so fascinating to me. But we get so much Volcano Manor with the design philosophy. Another thing too that I wanted to point out is that when I was like investigating a lot of the gladiatorial, is that even a word? Gladiator shit, that snakes are commonly used in the gladiator imagery because the snake is viewed as a traitor to the Erdtrees, and the Erdtree and the audience delighted in seeing these bronze effigies beaten and battered. So there's like this imagery about snakes being blasphemous, which I've always known because of Rykard, but this is Godfrey's era. It's like a practice from Godfrey's era, so I was kind of confused with the timeline of that because Rykard and his like whole snake arc is relatively new. So I was like, how is this a thing? But then when I looked at the Depraved Perfumer tabard, it says that the embroidery on the apron is itself a curse upon the Erdtree. And it depicts a red snake with confirmed 2 heads because there are like forked tongues coming out of them. It looks like there could be a 3rd head, like right here. You guys see it? This little nubby. That could also be the tail too. But I love this tabard. It's like one of my favorite chess pieces in the game, but I've always wondered about it, and these red snakes really damn Mesmer in my eyes. I definitely think that he's associated with the Cardinal First Sin in some way. Maybe he attempted to burn the Erdtree at one point, but I also think that it's like super clear that all of the snake imagery in Godfrey's era and the Gladiator era and within like the symbolism that's used by Leandel, that this is about Mesmer. A lot of this blasphemous traitor stuff. Not happening. I think it's about our boy, our new boy. So that's really like interesting. I also think too, like given that Tanith and all of these folks seem to be coming from the realm of shadow, that these practices around snake birthing might have originated with Mesmer as well, or like the worship of Mesmer. I also want to point out some really like interesting architecture that is in both the Realm of Shadow and in Volcano Manor. So Rob, my friend Rob, who also is like a historian and somebody who refurbishes like photographs for a living, just like the most awesome person ever, is sharing some architectural stuff with me. But he said, I thought I would share these with you. The first 2 images are Solomonic columns, seen almost exclusively in early Christian and Papal architecture, as well as in the Revival and Baroque architecture, supposedly to imitate the pillars of the Second Temple in Jerusalem. So these ones are more of the traditional, like smooth style,
pillars that Rob is talking about, but these ones that are really ornate and floral are the Baroque revival versions of those. So y'all have seen these before, obviously, with all of the DLC marketing that's been out there. These are all over some of the fields, but they're also outside of this temple that's like over here. Then the Baroque revival stuff is all up in Volcano Manor. So it's really interesting that they don't even reuse assets. They explicitly use both the original style of the Jerusalem temples and the the original style that's supposed to invoke the memory of the second Jerusalem temple, and then the Baroque style that is like the really modern, ornate version of that, which Reichardt's whole thing is Baroque. His whole manor is like relatively modern, so it's really cool to see this differentiation popping up. But another thing Calix actually found when researching these columns is that Peter's baldachin includes Solomonic pillars, which is super cool. So that we have like an actual like baldachin, historic baldachin in architecture. Super fucking fascinating. Love to see it. Another thing I want to point out too is that little church floor pointed out that a lot of the metal that is used by the Marai family to make their inventions is really just squashed up people. They found this like broken down abductor virgin in like I think Volcano Manor or somewhere. You can find it and you can like see it stripped down without all of its like armor plating on. But it's super like crazy. All this stuff is all over Volcano Manor, so it kind of invokes like some of this imagery. Like they're definitely lumping a bunch of people together and burning them. The Briar, or like the Wicker Man, is like super fascinating to me. He has like fire giant effigies on his side, and then he has like a giant sun, which is really symbolic of our Omen friend, Dung Eater, who has like the big sun hanging on his chest, and it's supposed to symbolize like punishment and the guidance of grace. So this whole like Wicker Man is super interesting. Another interesting thing too, historically, is that the only historical evidence of the Wicker Man being burned or being used in sacrifice was from the account of a Roman like official. So the testimony to that is like not particularly what's the word? It's not particularly like reliable, because the Romans were like trying to damn and demonize any pagan practice or religion, so it wouldn't be surprising if that was like not quite the truth. It's kind of interesting. I think also too with Mesmer's aesthetic looking very Roman, I think that's like a very cool pairing. I think it's like a very interesting pairing. So I kind of wonder if maybe he's involved in this at all. I'm curious. I want to see. Another thing I want to talk about a little bit is obviously we kind of talked about this in the breakdown. The Carians are potentially doing like research in the research hall. I wonder if this person ended up there. I want to see if we're going to get any primordial glintstone lore, if we're going to get into Cuckoo, because this person, and if this hourglass represents them, is found both in the research hall and in the Church of the Cuckoo. So I kind of wonder if we're going to get some story about the Cuckoo and about the relationship with the Academy and how they were researching the Primordial Current. I want to hear more about it, because the Primordial Current is like an unexplored avenue lore-wise, so super excited about that. I don't know if I already talked about St. Trina. I think I already knocked it out because it was so fast. Did I? I don't remember. St. Trina lilies. Sleeping enemy. Enemy skeleton with black goop in it. Enemy skeleton with black goop in it. That this is Deathroot. Could be Deathroot. Right? Maybe? Michela's lilies. Ooh. Yes. So that's all we got on St. Trina and potentially Godwin. But hope we get more. And then Melina. I need to know how the fuck Melina got Torrent. I need to know this. I just need to know. It's like, it's killing me. It's actually killing me. I need to know who made the golems
I need to know that we have like the black ruins that we can kind of like. There's tons of golems around like the ruins. I just need to know. There's so many little things in the game that we didn't get answered that like I want more of so bad. I want more Alabaster Lords. I want more Grand Cloister lore. I want like what is the Grand Cloister? I want more Ul Palace. If we get Ul Palace stuff in this DLC, I'm gonna lose my mind. I'm gonna actually lose my mind. It'll be the best thing ever. But yeah, that's my breakdown. Thank you for listening to me ramble. I probably have forgotten a lot. I've like refilmed this a zillion times today because I kept having tech issues and like audio issues and shit, so apologies if this is like really lackluster. I know that I said I was gonna do like a super big deep dive. I do want to do like a video on like all of Mesmer's historical and literary references, but I want to wait until the game comes out because I feel like there's a lot of really great ones. Hold on, let me see if I can. The ones that. No, I don't think I'll be able to find it this quickly. It was like pretty far back. Our community has found a lot of Michael Moorcock references with Mesmer. A lot of like Spear of Longinus. I don't know if I'm pronouncing that right. Longinus. A lot of Roman. Tyre. A lot of like. A lot of inspiration. There's a lot ništa, of rekao sam people that have been Longinus. throwing out myths regarding like his snake. So we can make like a whole. No, series about that, rimski but I wanna legionar wait što je until we navodno get these, probao like, Hrista actual kroz in-game grudi. lore items before I do that. Before I put in the effort A ona, to do that. Yeah. staro ono verovanje da je kao Hitler tražio Dragon Longinisovo incantations. koplje i magične Those kao eyeball, wow. artefakte, sveti grali. Fantastic. Okay, I need to end this video. I'm going insane. Alright, goodbye. A dobro, naš. Ko zna? Not happening. Not happening. Ko zna? Da. Malo se zajebavamo. Yes. You're alive. But how? And, well, it's good to see Yulia. The lance. I apologize for my rudeness. I haven't seen a face that wasn't furry, wooden, or trying to kill me. What changed his mind about the lance? Ja. No, damn it. I'll avenge him. His A dobro, lance zašto will be stalno strong, govoriš but da imaš think I 5000 was sati? wasting time on Yerun. Morditas, do you not Pa know? dobro. Pa Until dobro. Yerun was seduced into becoming Da his čovjek ne zna da champion. ti imaš I wanted 5000 to learn sati. more. But who A cares joj, now? baš ti gledao, on ti gledao samo XD vjerovatno. A nikad nemaš biti top igrač, jer uvijek će se naći neki majmun sa cheatom ili s nečime u točku koji će te sačekati ubiti. Not happening. Tanto može biti jedno top igrač ako imaš cheat. Drugačije si normalan igrač koji svaki drugi možda malo bolje u nečem, možda malo bolje. Uvijek se nađe mali Ivica koji će te sačekati. Not Ako happening. drugo, bit će negdje u bunju sa ovim Mosinom sa snajperom. To ti je tako. Not happening.
gledao Milane one videa Not happening. gdje veliš da nema čitara u Huntu. Pa i nema. To je samo, kako kažem, moja paranoja. Nema. Znam da nema. Nema. Ljudi su jednostavno dobri. Pa i to, Je. i to. Ljudi nisu dobri, nek su odlični u Huntu. Not happening. Šampioni. A mi drugi smo svi loši. Not happening. Not happening. A daj, ne seri. Nismo ni krenuli igrat, već je neko banaširo. Pa kak, stari, 2 sekunde. Mislim da je rekord bio Milanu u ekipi, manje od minut. Daj, ovi su se spavnali 2 na drito pokraj boss arene. Samo mi reci da je boss arena, da nije Scupper Lake možda. Drop some. Ne, lower, desal. Lower de Sale. Ako su se sponali tamo iza krčme, Might have to to ti je odmah pored, razumeš? Samo ušetaš unutra i počneš tući boss. I to A da, pa očito su se jako blizu spavnali. imaš spawn tamo na kraju ulice. Znači imaš 50 metara od boss arene. Znači nije to nešto komplikovano. A ja se jesam par puta spavnuo blizu, ali nikad baš toliko blizu. Ali dobro, jebat ga. Imali su sreće. Samo vidim da su veći ljudi. Šerali, ako hoćeš gledat kako gubim. I'm gonna go ahead and give like kind of like some thoughts about the game. I want to make this very clear because I don't want anybody to get it twisted. This is not a this is not a review. This is just A simply di ste my ljudi, opinion of jebote, the game pas mater. Ja ne kužim. at this Yes. time Znači, of the game, jel gledaš neki, ne right? gledaš? And I'm like level 81. Čekaj da im desi. E, veliš? Stane da pogledam desi. Pogledaj sam ja, di su oni iza Feel mene. mercy. Znači, Welcome to my kroz channel. nekakvih 50-100 metara. Što ideš toliko daleko ispred ekipe? Pa kad viš, ja ne znam šta radim. Ne, džaba ti to pričaš, moraš ih čekat. Jel igrate kao ekipa ili ne? Pa igramo kao ekipa, ja sam krenuo Onda ih prema sačekaj. boss areni i oni neke tamo su džabali, ne znam šta rade. Ja gledaj, oni se tam vrte, lijevo, desno, ne znaju kam bi. A tu borba traje. Ja. Već su pokupili bounty, jebati, pa smatram.
Mislim da je neko iznad mene. I see. Isto jeba vas ja. Yes. I see. Zatvoreni su im svi prozori, jebli mamu svoju. Kamuflirali su se unutra. Radim. Ne, ja radim samo jutro. Od 7:30 do 15:30. Od ponedjeljka do petka, subote, nedjelje sam doma. Je, za 1500 kuraca. Prosjek plaće mi je 1050 eura. A fora mi ovi unutra se dopisivaju tak da svi vidimo. Sve budale. Not happening. Vel da je cijeli server ovdje. Samo ne znam di su. Svi su se negdje posakrivali. Neko je dobio poruku. Ja nek se malo razdani, ne vidim kurca.
vjerujem. Neko je nekoga ubio. Moj kompanjon je ubio nekoga. A di vidiš koga jebote sebe? Ja ne vidim nikoga. Negdje je tu. Odi vuta, ajde. Not happening. Not happening. Not happening. Gdje je izlaz sa te mape? Skroz lijevo. Zamislo je. Slušaj, moj sajt koji nije dobar. Idi na sred mape i čekaj da krene. Vidiš li gdje su izlazi? A to su oni. Ne vidite? Ne vidim. Ne vidite u Radi Dark Side? Nije, nisu to oni. To je... Ti imaš uključen motion blur, meni se čini. U opcijama. A imam uključen. Motion blur, ali nema veze, igraj. Nemoj to sad radiraš. A da ću ti posle. Pa nije me vidio kad sam na stijeni gore bio u ćošku. Ne, to je ona stena Milane da se tebi čovjek sakrije, sjećaš se. Ima tu jedna stena. Sad zna da si, ne boj se. Viš da me sad vidio? Sad te vidi, ja. Oba dva su mrtvi. Uf. Tu je ljudi koliko hoćeš. Koliko ja vidim, sad je teška magla, mogu ste to iskoristiti da pušate dok se ne čuje ništa, čuju se lažni koraci. Ova dva su mrtva. Jer imaš nekromansera? Ne, isključili su se iz servera odmah. Pa što igraš onda? Onda se pomeri gdje god hoćeš. Ne moraš biti tu uopšte. Ma dobro. Ne vidi me u grmlju ovak, skoro pa niko.
locating the lance. Ne bi rekao. A ovi bježe tamo. Dok se ovi napucavaju. Not happening. A ovi bježe van mape dok se ovi napucavaju. I niko ih ne vidi dok su oni pobegli. Samo da imam staminu, ulovil bi ih, ovak bez stamine je teško ih je uloviti. We have the lance. Još pogotovo ako Would you imaju staminu oni, come with ne me? biš ih ulovit, nema šanse. It's a large Kamo oni request, idu? but Oni idu skroz gore why? na onaj izlaz. Aj zamisli budala. Immortal, I'll give you one better. After we're standing over Raye's corpse, we'll the battle with Irun wasn't. Tell me more of this immortal emperor on The lance was found, and a bond was formed. Ali tu ih neko čeka. Do you think we'll Ili see pucaju Hirat po zombijima. before? Their fates intertwined Let's go together. with mine. But for now, they focused on their gods. I gdje je Bounty ekipa? Da se mrda? Evo idem za njima, vidiš? Oni su već pobegli iz boss arene. Pa da, Isuse. a ovi se tamo napucavaju sa... Ima li ko pojma, ili ko prati Bounty Yes. gdje? Ne, Koliko za sad mozga. samo ja. Ko mozga nema. Za sad samo ja. Bog ti. Toliko teško otvoriti mapu i pogledati Bounty, a? A da, Izgleda da Pa dobro. jest. nisu daleko. Ama ne znam, ako su trojica, znaš, onda ću se teško obraniti, ali Yes. dobro. Normalno. A tu su negdje ispod. Bježa. Ali još ne vidim. Moram probati jednoga upucat, tako ga vidim, onda znaš ne bu znali koliko ih ljudi naganja. Jel sam sam ili više. I see. Samo kažeš da ima... Svako malo me voda štopa. Ne znam, I jel know se bore things s are grave, nekim ili samo But I can't help zombije but feel upucavaju. relieved that Grail's back. You fight like a true warrior. That battle! With you standing with us, Raye won't stand a chance. I know things are grave, A tu su već. but I can't help but feel relieved that A da, Grail's back. već je isto. Yes. If what you say is true, if I am to become, Yeah, to be because honest, that's- I can't imagine it. But I will take, Da- of da sa- course. All Da that is sam, left is to da take sam the imao lance and ovaj... pass it. Taminu ulovil bi ih, ovak je to kurac. You fight like a true warrior. I know things are grave. Of all that, yes. If what, to be honest, I can't imagine it. But I will take your warnings to heart. A ova dva su se, čim su ih upucali, su se Diskonektirani. diskonektirali, mislim. A jebi se, ja ne kužim da ljudi ne mogu pričekat 5 sekundi, 10, znaš, da ih neko reviva jebi ga. Evo ja sad To ti i Milan radi inače. Ako ga ne digneš odmah, on izađe iz meča. Je, pa ne bom ja sad išao poginut pošto poto da ga dignem ako ne mogu trenutno, znaš šta hoću reći. Kapiram ja tebe. Poison, necrotic, voids, physical. Druid.
sve novi igrači, sve je to nešto 96 kilova, 100 kilova. A falilo mi je 5. Kad kupuješ novog lovca, možeš dobiti jako dobre traitove, znaš. I uvijek možeš uzeti taj nekromancer. Ako ljudi vide da nemaš nekromancera, onda moraš pobiti ekipu. Ako imaš nekromancera, možeš ih prvo ići iz daljine, razumiješ? A imao sam ja tu nekromancera, ali to dosta! Ali oni niste li se čekati, a? Ali ne, morao sam se malo približiti, predaleko smo bili, ali velim, čim su ga ubili, 5 sekundi tu odmah se diskonektirao. A zato što nisi bio direkt pored njega, znaš? Šta, a jeba, kada im ja radim. Ništa. Dalje. I tak. Hoćeš pričekaj, ako nećeš. Scam 0.95 quest, PvE, NPC, to neki novi update za Scam ili? Nisam vidio da je išta epohalno novo. Ne, da evo sad nešto gledam, da navodno su dodali questove u Scam. Working on large cap shader, working on new weapon, optimizing assist, working on new trailer, working on new graphic, bringing back rest of vehicle, character locomotion, back working on new clothing, NPC model. Nešto sam čuo da mu sad vada stavili unutra tipa po ne samo zombije, nego ovo izgleda lijepo. Mogu reći da ovo su dodali su svašta novo. Baš ti šera da vidiš. Aj dosta! Vidio sam tamo u Steamu izbacio među porukama, znaš šta je novo? Stavio sam tu. Navodno da će dodati unutra i ove... Ne samo zombije, nego kao i drugu ekipu... Ajoj, kak se veli, no? NPC-e, kao tako što ne. Da, NPC-ove da će staviti unutra. Jer veli da nisu samo ti glupi, kužiš... Da. Jel dosadno je, pogotovo sad s ovim zadnjim updateom su ustrali, napadaju te nekakve horde. Yes. Sad tu naneslo? Čekaj malo. A?
Gods be with you. Stay safe. I see you have returned with the lance. Now it shall bear my final blessing. Even the gods cannot observe what fate intends for us. Do not let it bind you. Farewell. Gods be with you. Stay safe. Oh. We have Herod's blessing. And now he's gone. We must move on. There are other matters. Other gods we must tend to. Our only chance to defeat Rye is if we gather their blessings. You're right. We'll travel west towards the sea. Lagon is there, the god of sea and storm. From what little Herod's told me, Lagon's... But we should get to the coast. There's a settlement south. Herod raised me. My kin died when I was young. The Aborian law dictates I fend for myself. Death stalked me. Yet Herod was always there when I needed him. Made sure I survived long enough to become strong. I owe him everything. Forgive me. Let's end our conversation there. Oh. Okay. Yes. Gods be with you. You fight like a true warrior. That battle! With you standing with me, you stand a chance. Yes. Sure. I see. By GG hosting the player and go not get your I haven't really gone into this, and there are a few things. Lands prisoner movement. A lot of people have been complaining around. Like literally for years, people have been saying we've been able to jump too high. Yeah, which is very interesting. You can go around the map. You can do all sorts of different quests, get different XP and stuff. Maybe you level up of different types of traders and stuff. Any game in the world, you can put PvP in, but obviously the PvE features is what really makes this game and what makes the survival side interesting, which inevitably makes the PvP immense. You know, if you have it far and few between, you know, you guys know what I'm trying to say. If you have too much cake, you're gonna get sick. You know what I'm saying? So it's nice to have. Yeah.
I played it for, I don't know, like maybe 30 or 40 hours, something like that. This is kind of like, I wouldn't say my first impressions. It's not my last impressions. It's not a full review of the game. This is just like my temperature read on the game at this point, right? I mean, how many fucking times we're gonna preface this? So you guys see kind of what I'm saying, right? And so anyway, this is the halfway point. Yeah, you could say that. Overall, I would say like leveling in the game feels very kind of slow at the end. Like I will start off with that, like, cause that's been what I've been dealing with like right off, is I do feel like leveling like really slowed down a lot. And I'm not sure exactly like how exciting I think the gear is, but I will start from the beginning of the game and talk about like the beginning of the game. I think that playing through this game, and especially the campaign, was very good. I really liked the campaign. Now, why did I like it? I liked it because it gave you a number of difficult bosses. Some of the things in the campaign were voice acted. They had trailers, or sorry, not trailers. They had cinematics for the fucking campaign. Oh, I can't say this, but yeah, I think it's had that. Like, I like that you were able to craft gear while you were doing the campaign, because I feel like in most ARPGs, you hardly ever craft or do anything. You just pick up the loot and go. But because crafting in this game is very easy to do, and inventory management isn't really that much of a chore in the same way that it is for, like, I'd say PoE or for Diablo, you feel like you're able to... Gdje se trenaš, ja? No ništa, ja sam na godišnjem, momci, što se kaže, ono... Otkud to godišnji, a? Od prošle godine. Nije, tak se da doma jajca hladiti. Pa znaš kako, počeo sam da radim u aprilu i ono kad nemaš odmah da uzmeš godišnji. Znali smo neki kolektivni godišnji leto svi jedno nedelju i po dana, ali individualni godišnji nisam bio uzeo, znaš. Imali smo ono praznike, tamo ovamo, neradne dane, ali na godišnji baš nisam bio. I ovaj kaže, ostalo ti od starog godišnjeg 4-5 dana. Ja mu kažem, pa dobro, kad možda iskoristim, najpre mu kažem, možeš, ne znam, 26. ja mislim da je. I tako da mi godišnji ide od 26. do 28. 9. od ponedjeljka do četvrtka. I u petak dolazim da radim jedan dan i opet imam 2-3 dana slobodno, ono vikend. A onda su ti mogli povezati taj petak? A, mogli su, nema veze. Sve pet, znaš kako kažem. Nebitno. Pa dobro. Jedan dan neću ni znati da sam bio. Dolazi li po ovaj kanal Makić, Peđa i tako? Peđa je bio sinoć. Makić dođe ponekad kod mene na Twitchu. Ko? Makić. Ono, ubaci se kod mene na chat, na Twitch kanal. Ono, vratno uključi da vidi šta radim. A na Discordu ga ne čujem baš puno. Pa ko će? Not happening. Deep Harbor has never been close with the other tribe, but they're Heoborian all the same. Raye preys on this. Can I help you? He will pay for the dishonor. Zašto pucate, idioti? We have a problem. Reaching it is too dangerous. Nismo ni krenuli, oni već pucaju. You did well with the Wengari. Then, they're holed up in the pier. If you think you stand a chance, no mercy. Tu je boss. Ajde, duš.
Welcome, traveler. Hello. Eter's grace be with you. Yes. Greetings. Vidim da budale pale klavir. Klavir? Pa da, tu smo u boss areni, onu pali klavir da drči da ne čujem kurca. Pa nego da lakše neprijatelj priđe. Greetings. Safe travels. Nekako se ne pomerate, ni mjesto. A? Rekao, nekako se ne pomerate. A još se boss beniše. Ne, mi smo ubili svoga. Čekamo da se zbanišira. A šta da se mičem čekam da vidimo će ko doći. Not happening. Ne. Nije. Prilike kraj s rabotom. Prebačili smo kamione tu u selo. A kako se zove tu i nema posla. Što se radi to na silu tu rade. Tako da otprilike to je to, da. Ako budem slobodan. Pa možeš. A imam, ali bi trebalo uzeti par elektroda svoje moje loše. Gdje si Boris Makić, što ima? Ništa, ovako nešto malo punio, pa sam zašto.
Se čujemo? Ja. Pa šta znam, dvojke moraš uzeti. Šta ima Makić, da? Ne znam da li se namjerno ili slučajno isključio. Not happening. Not happening. Not happening. Not happening. Yes. Don't lose your way. Imate. Dobro sam valjda u onim paketima 3 mozin snajpera. Imam tih mozi na more. Nice. Šta ima Makiću, gdje si jebate? Ništa, kažem ti kunjo, samo što nisam zaspao, ako mi on zvao, jer sam bio iza dreva. Evo, u bolje, vrete, kako je. Da nisi... Da? Kažete nek. Da nisi, samo da vidim. Jes. Ne mogu da nađem. Ja, to ono što sam ti pričao. Ne. Projekt ima 10.000 kilova i igra sa snajperom. Amakić. Molim. Sjedao. Sve super. Welcome, traveler. Hello. Pazi ovaj što radi. Čekaj, nisi još vidio kad počne puc. A, to si šerao. Kurate, vidi. Ovo Delaney ne zna da uradi, znaš? Je. Kako on to vidi na ekranu? Ne vidi kako, ima ESP. Kako vidi? Vidi onako samo one kosture, evo. Čekaj, jesi gledao ove nove monitore koje već su u biti došli? Ne. Monitor ti sam po sebi može, znači nešto mu uključiš i monitor sam po sebi ti pokaziva di su neprijatelji. A ne, to ne znam. Da, pa evo, baš buti share link, znači monitor ti ne znam po kojem načinu radi, znači ali prvi put kad obilježiš šta je player u igri, on svaki sljedeći put zna i pokaže ti crvenu točku gdje je player. Šta je to, AI monitor? Da, AI monitor. Veli da bu još lakše sad čitali nego... A u principu nemate niko... A gdje radi prki? Kao obezbeđenje? Reportat. Nemate niko panat ili to je monitor? Monitor nije prki nigdje. kao obezbeđenje, ili šta radi? Kupiti.
Gdje u mlin? Tu, u selu. A ne? You continue to impress quickly. We should speak to the ferryman. help you? I am eager to head out. Can I help you? Don't lose your A way. kakva ova Kojadinovićka, šta misliš ti o njoj? Kao riba ili kao ono? Grail and I spoke. I'll ensure you should look for. You don't. Liath represents. The lake is evacuated. It means we won't see more car. There were rumors that there were mercenaries not far from here. Killing for coins. Unbelievable. Ote, koja Sad ću otvačna je. vidjet. 3000 dinara blombiranje zuba je. Welcome to my Ako channel. budem imao A brate, lufte pakao sad mi. pa da prekontrolišem Koje ove i kompjuterske uradim. periferije, to je džabe, brate. A, brži bre, SSD 5000 od 500 gigabajta, ljudi rade, jebote, elektronika, sve ostalo. Ova Životi od prcne ti usta, uzmi 3000 dinara, ajde beži, jebote. Ovo je stvarno bezobrazno. Ko te pita, stari, imaš, nemaš. Znam, brate, ali to već nije realno, jebote. Ljudi uopšte nemaju osjećaj, jebote. Velim, to je realnost, nažalost, ali... A nek bude i 100 eura, da Bog da potrkali svi, jebote. Da Bog da svi kastanjete nosili. Da Bog da im trebalo za lek, je tako? Ajde, beži, jebote. Ovo je sad već počinje, brate, da bude iritantno, jebote. Pa to nije normalno, brate. A nama da nije normalno, znači sirotinja ne treba imat zube, samo bogate. A nije, brate, nego nije normalno da zubar vozi McLarena, na primjer, po meni. Osim ako nije na berzi, jel tako ne? A dobro je, jebote. Ne, normalno je da je u praksi 30-40 godina, to je normalno. A ne posle 5 godina kupi auto 70.000 eura. Ajde, piši. Opa, na vas puća. Na vas puća taj. Nitro Express. Yes, ja bih rekao da je vas. Da, na mene puca sada. East 90. Opa. Tebe, Kesić. Jes, kod mene ovamo jedan. Okej. Da, jebote. Unutra u kući gore. 2 put sam ga pogodio, kako je ovo moguće, jebote. Jesi imao full metal jacket, jesi? Ma da, brate, pogodim ga 2 puta, jednom od dok je penio, drugi put dok je ulazio kroz prozor, jebote. Kida me ova igra, brate. Samo lagano, dečki. Nikad nije bilo da nije bilo. That was close. Jest.
A jebem ti, baš čim si me ubio pička ti materina. Pazi, kesit ću vam još jedan tim. Čujem, čekaj. Not happening. Not happening. Ne. Ne. Jedan je tik pored mene vamo isto. Tu su na mostu kod mene. Ubio sam jednog. Ne mogu, moram se kilat prvo. Čekaj. Jebo sam ti mate. Viš da tu kaže da jedan čita. Da jedan ima aimbot. Evo, frajer je ubio, znači oba dva teammatea. I to ga ih sa jedno 120 metara. Ekstra je. I sad bi mi neko rekao da nema cheat, ma nema pičku maternu cheat. Jebem ti mater. Evo, idiot se odmah diskonektirao, pa odi u kurac. Znači sa jedno 100 metara svu trojicu je pogodio, samo mene je prvoga pa sam se... Daj ne seri, pa niko tak dobro ne gađa. Ne. Pa su ovi ukurvili jebo. A to je samo jedan tim bio. Koliko se meni čini. Yes. Niko više niđe. To mi je jedino čudo. Nema ovdje, koliko mi se čini niko više. Pazi ovdje, Pesić, kod mosta. Da čujem nekog vamo desno od mene na 315. Ovaj izgoreo. Ajmo. Vulture ovdje koga nema. No. Not happening.
Zdravo, zdravo. Bravo. Pozdrav. Kako je ovo hantanje bez matore troline? Evo opet imamo u jednoj partiji čitera. Hvala, u ovih posljednjih par dana samo čiteri izgleda igraju tu igru. Pa evo, znači Fer je pogodio svu trojicu i to sa 100 metri. To su zidove i ograde. Da. I cijelo vrijeme vidi disa, mater mu jebem. Možda ima dobre slušalice. To. I stolicu, znaš jaku stolicu ima? Bez stolice ništa. Ovoga, mamu ti jebem. To u ove gamerske. Ima gamersku stolicu, čovjek. Evo i ovaj, aj daj ne seri. Snake, kako ide Last Epoch? Super, preporučujem ti da kupiš. Baš čujemo ono divne stvari, da ljudi pričaju o tome. Pa sad kad su fiksali diskonektovanje. Jel da? Aha. A jebi ga, brate, mislim, možda nisu ni oni sami krivi, nisu očekivali da će da bude ono... Toliko ljudi i sve. Idiot je sam sebe digao. Ovdje je mala arena, brate, ovdje ako bace 2 dinamita. Welcome to my channel. Misliš 2 dinamita od 20, jel to? Ma da. Gleda si koliko čak baca. Od $20 misliš? Ne, ima bug da imaš 50 štapina dinamita. Znaš kje si? Nice. Možda je bre neki... Привет, пиздец. Говорите по-русски? Vidi. Odakle njih toliko ovdje, sad mi nije jasno. Zaklek čovjeka s bom spirom. Idete video. A vidi ovaj gdje je stavio, ne mogu da verujem, jebote. Čovjek ulazi mrtav ladan s bom spirom, ja ga koljem. Nožem. A. Solidno loše. Svaka čast. Jel moraš u glavu nožem da bi ga isproveo? Mora. Nije toliko teško kao što misliš s nožem, zato što nož... Nije baš, da, pravolinijski. Ne mora toliko precizno, ali jesu. Nož ti je pravolinijski, bokser je malo teži slučaj čovjeka da pogodiš. Već ga pobiti u rame, na primjer s bokserom. S nožem, skoro uvijek ide u glavu. Zbog animacije udarca. To ti isto kao u Dark Soulsu ili u Elden Ringu. Neke animacije lakše raditi nego drugi. Ne da ovi imaju cheat, nego imaju sigurno, znači lik ne zna žicu odsjeći iznad teammate-a. A puca majku, gle, pucaju sa pištoljem u žicu, aj zamisli idiota. A izgleda da znaju igru dobro. A ubili su sve. Evo, znači oni cijelo vrijeme pucaju... Sjećaš se onoga klipa od jučer da je čovjek u žitu puca sa Nitro Expressom, znači ne vidiš u šta puca. A nije čuo dinamiku. Ovaj puca u žitu sa shotgunom. Znaš onda koliko su dobri igrači. Odlično, najbolji. Ali upucali su sve sa puškama i s pištoljima. Što se ovo dešava, brate, kad kupujem, posle sekunde mi ubaci u meni, jebote. Server laguje, taj master server laguje.
jebote, više i serveri, Crytek više, userem im se u servere sve jebote. 21. vijek, oni imaju problema sa serverima, jebote, život. A nevjerovatno. To je dobro je. To sam ja rekao. Na Marsu ili idu oni serveri? Ajde, da, što kažeš ti, brate, već dron je sletao na Mars. Oni imaju problem sa serverima, je. A šo pičku mater. Kak mi se čini više na serveru nema nikoga. I sad kurac, nemeš ni znat. Znaš. What? Might have to drop something. Ovo je bio boss. Nemeš vidjeti ili čita, ali velim, ubili su jedno 10 ljudi valjda. A ne znam, jebenu žicu. Pobili. Velim ti, mene je 2 put headshoto s jedno 100 metri sa mocem. I to samo na šolom. Juče sam i ja imao jednu sumnjivu parku. A ja sam već imao 2 danas. Čovjek sa Sparksom jebote. Sa 100 i nešto metara sve iz metka ubija je. Da nije Rakta uzeo da smurfuje. Ne znam, imao je onaj skin što ja volim, onaj s crvenim pantalonama, kako se zove. Evo, neki jebeni Rus i svi su mu napisali, veli, cheater, aimbot. On se baš nešto nasekirao. Yes. A ne, ali ti hoću reći, mislim... A ono što si mi ti stavio, izvini to mislove, za ona ženska što je igrala, znaš? Što je onaj lik pogodio u glavu kroz zid sa dum municijom, ono je nemoguće. Taj metak ne može da probije drvo. Ona je stala u sred boss arene. A daj, nema me Milan jebat, to moj da je cheater. A daj, Ne slušaj Milana ništa. Ja sam juče baš imao tu jednu, ono je bilo malo čudno. Ajde, seriji, jedan lik je, znači, ubio i mene, i 2 teammate-a, jedan svaki put jedan pogodak sa 100 metara mosinom, onim kratkim, i to tipa, ne znam, ideš lijevo desno uluta u bossleru i headshote. Sa onim što nema kundak, s tim? Da. Ma daj, to trese kao da je pijen, kad on drži. Daj, pa nema me je. Welcome to my channel. Da bom rekao nije čipa, kurac moj nije cheater, dajte. I znači, njih trojica su pobili cijeli server, a ne znaju sa jebenog čovjeka maknut žicu. Šampioni. Čemu pričamo? Znači, toliko su glupi da ne znaju maknut žicu sa teammate-a sa nožem. On puca sa shotgunom u žicu. Kako mu ide? Pa nikako idiot. Odlično, možda zamisliš. Pa to ti hoću reći, onda bi mi rekao nema, a pobili su cijeli server. Da. Kurac moj nema cheatera, ima, samo boli Crytek kurac za to je... Crytek isto kao ti, ono, dok god ide dobra prodaja skinova, sve u redu. Pa no, to. Pa no. I dok god oni kupuju igru da igraju na timu, ono, smurf akantovima. Pa na Aziji možda kupiš igru za 2 do 5 eura kad je na popustu. A kad je na popustu nije čak ni toliko. Ma znam, ali jebo ih. To ono kad sam pričao nema dugo, znači košta ti cheat. A šta ćemo? Košta ti cheat. Birajte šta ćete. Više te košta cheat nego igra. Da, 27 eura ti košta za cijeli mjesec cheat. Imaš aimbot, vidiš gdje su svi igrači, vidiš gdje je boss lane. Opa bato. Povoljno, brate. Pa dobro, možeš uzeti za vikend za $4. Želi na rate. Može. Kao dužno plaćanje to. Dobro, ali jebi ga, vidiš da ljudi jednostavno imaju volju da je... Bakći s glupostima.
Pa manje igrača ima, bek. Pa to. Pa to. Dobro, vidi, Warzone ti je free to play, razumiješ, znači tu će da ih bude najviše. Pa normalno. I dosta je popularna igra. Možda čitaš koliko hoćeš. Znači, nema šanse da bilo ko ima više nego Warzone. A to je... Ma ima svaka, i ova je puna bugova, da kažem. Jesi vidio onaj glitch da čovjek nosi 16 kutija s municijom, 17 sticky bombi, 20 regeneration shotova, samo jedan čovjek nosi to. A no i onda... Da. Kakvi su ti to bugovi, ne razumijem. Pa exploit neki. To nisu bugovi nego cheatovi, exploit što tako. Exploit, to ti je ono, znaš kad je Kretek zajebo s merdevinama, kad ono, znaš ono kad priđeš merdevinama, pa zabaguješ lika i onda možeš ući u zid i pucat kroz zid, počekaj. Sjećaš se? Možda kaj se ne sjeća, ali to je bio bug. Krajtek je tvrdio da je to low level exploit ili kao da ono, niko to... Znate, bug is a feature. Da. Feature. Budući da ga toliko ljudi koristi. A ja samo kažem, ako hoćeš igrat igru, igre je normalno, ako nemoj čitat i gotovo. Yes. Jednog sam ja ubio ovdje. To je to, Matić. Virila mu glava, jebote. Još ja gledam, jel ovdje nešto na kutiji stoji... Još je dolčimo, zamisli. Si ga cepno, jesi? Malo mu vrh glave, još ja rekao, to na kutiji nešto stoji ili šta? Lutam. A dobro, imaš ti lucky hits, to bez daljnjega, jebem mu. Gdje su gdje je taj lik, brate, koga ne vidim? Ne vidiš zato što je u bossa ušao. Ali nemeš mi reći da je lucky hits da jedan lik pobije cijeli sever, a ne zna ubiti... A Makiću, gdje ti ovaj drugi? Ne zna ubiti jebenog Ja sam ubio onoga tamo na vratima, ne znam gdje ovoga tog, nego ovaj. Ajde lutuj, Kis, imaš li workshop, ja nemam. Samo to govorim, a ne govorim ja da nema i dobrih igrača i... Idete u sere, headshot i tako to. Samo vi... Ne znamo kako mu seru pričaš kad te čovjek ubije kroz zid od dasaka dok se hodaš. Stari... Ali slušaj me. Ali slušaj me, znači u barem 90% slučajeva kad je bilo sumnjivo ubojstvo je nešto bio jebeni Rus. Rus ili Japanac, pa nemoj me zajebavati. Čisto je, može on napolje, vani ići. Oh my god. A kaže da ne igra. Pa ne igram. Apsolutno ne igram, gledam. Neno kaže da kažeš ti i Nenad za cheatere. Da se baci u vodu to. Ne. A vidi, pola da baciš, opet onu drugu polovinu zadržim što ima mnogo. A to ona tvrdnja, nema ih toliko puno. To je laž u koju treba samo sebe da ubediš, što više. Gdje ste vi tamo, ljudi? Ja idem prema ekstraktu. Evo ga ekstrakt ovdje kod mene.
It's a fucking cheater. Milane, ti misliš šta hoćeš, ja znam... Dobro, okej. Sve 5. Not happening. Čuj, paranoid. Sam ti rekao šta je, znači kontra-argument je da sam ja paranoičan, dobro? Vam uživam. Kao što rekoh, nisam ja taj ko igra to. Vi ste ti. Ja s tim nemam ništa. S tem ništa nema. A to nema, tako. Se ne bavim s tim sportovi. Ne. To, sport, skupi sportovi. Kako ne? Moram da ga slušam da bi ti rekao, da bi ti pravio njegove reči. Pusti ti Snake i njegovu paranoju. Ta priča je prežvakana. Pusti Snake i njegovu paranoju. Sad će pukat ubio kroz zid pitanja. Baš sutljaš opeć. A? A valja? Valja kada staviš na tost. U mikro. A u mikro? Odlično. Ona truleksa najbolje. Stavio sam u mikro i dobiješ mi često. Staviš i stavio sam u... Not happening. Ono je tost. Jebi ga sad. Uostalom po tome ispada da je i Kecman paranoičan, jel tako? Ne, ovo što sam ja Budući da si mi ti to... To je bolest, Da? To sam gledao i to sam ja klipovao, znači ne da je bilo... Također sam i ja gledao danas na streamu čoveka kako uvati čitara. Da. Znam ja to. Gdje kumara, čujeli se ko sa njim? Pa vidim da su Ruski bili, znači ruski server, da kažeš. Pa evo, mene sad ovaj što je svu trojicu je headshoto je Rus. Ajde, nemoj me zajebavat, svaki drugi mu je napisao na ovome da je cheater. I da ima aimbot. I sad ću ja tvrdit ne nije, pa je jebeni cheater ruski. Imaju male pimpeke i cheataju. Šta kažeš pimpek mali? Aha. Razumno da mu je da druge ljude zajebava. Ne, mislim za... Znači, Kecmane, ti nisi vidio što si vidio, tako? Vjerojatno si i ti umislio. Ja ne kužim samo tebe, zbog čega ti uporno tvrdiš da... Zato što igra s njima. Onda... Zato što igra s njima. A nemoj me jebati. Nepotizam. Zato što igra s njima. On igra sa random likovima s ruskih servera. Znaš? On je taj koji igra s njima. Zato ih brani. A evo, ja sam danas naletio u 2 partije na čudne okolnosti.
Znači to mogu reći da u 2 partije sam naletio na čudne okolnosti da je jebeni čit. Možda si baš te sreće. To nije možda. Vrlo verovatno. Dobro, to si ti, ja jesam. Znaš kako, Tomislave, znaš da dosta Nemaca se kao čudilo da postoje uopšte koncentracioni logori nadomak njihovih gradova, znaš. Ja ti velim da ima čitera puno. Kad zabiješ kao noj glavu u pesak, ništa ne vidiš, to ti tako radi. U Huntu ih ima pun kurac. Da ti ne govorim kad sam šerao klip prije jedno, možda dobro je bilo prije jedno mjesec dana, znači lik me je ubio kroz stijenu, ja sam bio iza stijene i frajer me je ubio kroz stijenu, kroz kamen. Šta je to, kakvu je municiju imao? Neka antikamena. Jebe. Sa osiromašenim uranijumom. A nema veze, pa kakve veze ima što si ti ubio svu trojicu? Jebi ga, naletio si, ubio si. Pa većina, pa slušaj me, većina čitera ti koristi N-boot. Jednostavno tak je naletio, ti si ga upucao prije nego on tebe. Ali većina, pogledaj recimo čitere, on ne zna ubiti, evo ko ovi sad malo prije. Ubio si Rahtuzija iza vrata, a on je tačno znao gdje si ti. Zato što je, čim je otvorio vrata, opalio ti je u grudi. Znači, takvu reakciju nema ljudsko biće. Sad je kasa all inclusive, možeš uzeti koliko hoćeš puta. Znači, bilo ti je ovo sad predložna partija gdje je bila, znači, njih trojica su pobili cijeli sever, jedan frajer koji je ubio mene i dvojicu i onda ga idem spektaktak, lik ne zna maknu žiču sa svog timeta, nego uzme shotgun i puca u žiču. Pa daj, koji? Samo što... Idemo prema bossu. Ma da, možemo, slobodno. Ali velim, ti budi uvjeren šta god hoćeš, ja sam uvjeren jer sam se doživio... Možeš ti njemu dokazat, ti Tomislave, zato što kažem ti on igra s takvim likovima svaki dan. Kad stavi random da igra, uvijek mu njih ubaci, znaš. Može sada kaže za svoje teammate da su, znaš, čitari, onda će i... Isto kao ovaj dečko šta igra. Znači on ima unutrašnji motiv, da kažemo tako. Ima, kako ne. Mislim, što je isto kao ovaj Raktazi. Pa nije dokazano da čituje, ali ponekad su, znaš... Jesi gledao onaj YouTube post, dečko koji igra sa mnom, igrao je sa mnom dosta, znači imati 800 sati, ima killing ratio 1.63 i imati već skoro $1.000.000. Stari, nemoj me jebat, kak? On igra sam protiv, igra solo protiv... Sam protiv svih što sam. Protiv svih i u 90% slučajeva pobije cijeli server sam. Imate jedna snimka gdje je cijeli server potukao sa sjekirom. Da. Da taj nije Psycho Ghost možda. Velim, prijatelj je moj, igrao sam s njim par puta, ali jebi ga, ja ne vidim ili on ima cheat, ali svaki njegov pucanj ti je headshot. Kuj. Nije da ne pogine i on pogine ako uletimo u boss lair, unutra su trojica sa shotgunom, jebi ga, koji prvi okine. Ima koga u tu kućicu. Opa, levo od nas. Ovih i desnu kesu, a smo na najgorem smo mjestu jebo. Dišem ga, Markić. Dva čovjeka su ti nisu unutra.
recimo za mene možeš reći da ja nemam cheat. Znači imam 1000 sati u igri, imam ratio 0.96, počeo sam lagano, ginuo sam konstantno, ali sad tokom igre si sve bolje i bolje. Šta radite, društvo? O, Vlada, bog. Kako Ovo je zapalio bojicu. Poslano. Ovo je neki jebeni solar. Čekam da ti kupiš više taj vražji hunt. Ajde bre, ja sam vidio šta pravi hunt od ljudi. Ništa ne pravi hunt od ljudi. Prijatelju, hunt spaja ljude. I razdvaja. Jesmo se lijepo družili, pričamo, zezamo se. A nekad si malo i spomenemo mame, daleko od toga, ali... Dobro, nema veze. Ali to je sve dio igre. Ono što mogu da uradim je da te dignem. Ono što možete dobiti od mene je... Lepo je objasnio. Imao si ga. Gospodin Dragan Jovanović. O, mamu ti jebem, svi su dole. Pa nemoj tako. Pita ih, možda se hoćeju lijepo podružiti da budete prijatelji. Možda neće on pucat na tebe. Možda. Da. Dobro, nisu svi wallbangovi jebi ga cheatovi. Nije to niko ni rekao. Nismo ni pričali za wallbang kad je on direktno iza zida. Pa te čuje kako ti tabanaš pa pali. Ne, ovo je u pokretu. Ovo je u pokretu trčeći oko zgrade. Diga noga. Niko ni te spominje da su sve cheateri, ali ih ima. To ću reći. To da. Eto, polako se papilo. Napuni fino sve. Ovo je 2 tima, evo. Oni su otrali Nešu na Facebook i Instagram. Pa šta ti Bog da, što se kaže. Opali 2 metka i vrati se kod tebe. Što čiter je mod. Bacim mu žicu unutra, jebem unutra. Žicu mu tu baci. Pem ti vatru. Evo ga dole. Not happening. Dole. Nemam više. Nisam što je najgore u pičku materi. Ovaj s ovim feningom su nakazili. Siđe ovo. Siđe ovo.
ćemo naravno. Ajde. Ajde, ali da nisi ostao duže od... Izađoh ja Makiću na 5. A boga mi se i 5 kilova ima. Jebem ti mater, tebi i snajperu u pičku. 5 kilova se ima, zamisli. Da ne povjeruje čovjek. Ali stvarno sam i odigra, da se ne kaže. Ja, 1 kilo. Frajer me upucao sa 170 metara sa snajperom. Jebem ti mater. Ti baš imaš sreće. Ma daj, pa to ti velim da su to jebeni igrači, ono, znaš. Yes. Nema hrabrosti ili znanja ili skila da se bori normalno, nego ima snajper i negdje se zavuko u rošnju i puca sa 180 metri. Mamu ti jebem u pičku. Bori se prsa u prsa, pička ti materina. Kaj kažeš? A? Neka rekla? Žena me čudno gleda. Si pretilo srečnikom, ja ću ti kažem. Nisi njoj pretio, ali to kad slušaju ljudi koji nisu... Ja ću ti kažem odmah, šta se desilo. Ne, nije navikla ona to od mene. Pa daj me nemoj zajebavat, stari moj. Đubre se zavuče na 200 metara i... I udara iz zasene, da? Šta, ali ima Sparks jel? Šta? A? Ne, ima Mosing sa snajperom. I špeceramo, jel? I pogodio me sa 180 metara. A, ima. Mosin ima. No. Sniper. 150 meters. Evo, to je taj isti snajper, vjerovatno. I to se možda, znaš, čak mislim da se stao gore na onaj jebeni toranj. Misliš na Arsenalu, nije Arsenal nego Mob Battery. Da. Ma ne, tu, da. Da, imaš tamo toranj. Evo, i sad je poginuo. Jeben ga glupa, nekoga je ubio, a 4 minute je kraj igre. Oho. To ti je jako mali zoom na tom oružju. Ma ne, dovoljno. Toko ti uričava i Iron Sight isto. Ma znam, da. Samo ovak vidim manji da je ekran. Neće to pokušati da ga digneš, a pa da, ni ovaj tvoj baš neće. Ma ne, gotovo je, imamo 3 minute do izlaza. Ne stignemo tići do njega i na izlaz. A idiot, zvali smo ga neka ide da idemo van, on je išao lutati, jebote lutanje. I sad imam 3 minute da izađem van. Nek sad luta. A i diskonektirao se. Pa sam da imaš da ga digneš. Ali tu je negdje snajper. Mislim. A to je, par puta sam naletio na takve igrače, znači frajer ti se... A yes, I know. Hvala ti, Vlad. Nije Vlad. Pa čekaš, idemo. Goodbye.
It's huge. I 100% ti ovaj ke me ubio ima ti 1,50 killing rate ili možda 10.000 kilova. To nije ni važno. A je, takvi ti se obično negdje zbuđe. Yes. Da vidimo ko me ubio. Da, 1.22, 2700 kilova. Ne vidim ništa kaj. I nadimak mu je Moses. Moses? Yes. Mojsije? Ne, možda ko Mozin iz igre, puška. Jel Mosin ili Moses? Moses. Moses ti je Mojsija na ovaj... Kako gledam mučke? Čujem. Ma, neke klipove. Ova mi je dobra puška. Jeste gledali dropove i to? Jesam, sve sam pobio. Kako znaš koliko si Huntera dobio? Piše ti kad uđeš u igru. Pa izbacilo mi je kasnije kad sam... Odmah ti čim uđeš u igru piše. Ja sam dobio onu ret, ali Ne, nije od... Drowned? Da, ono ret, žensko, samo što sam imalgama. Nije ti isti dan, nego drugi dan kad sam ušao u igru mi je izbacilo da sam dobio tog i tog. Ne, ja sam disconnectovao account i reconnectovao i odmah mi ispisao. Da, jedno to. Meni odmah ispisao, čim sam ušao ići. The Drowned Rat, da. Nisam doći. Jedno to, da, to je. Čekaj, još nije ni 8 ur, kući do Jesi li gledao onaj trailer s onim vozom, Amakić? Ne. Nisi? Ne. Nisi gledao? Evo gledaj. Sam ti rekao da sam super. Da? Evo, bacio sam ti sad ovaj... Aha, gledam. Čudim. Obično mi ti pošalješ tako nešto. Da, Billy Story sam dobio. Bravo. Jesi najbolji među najboljima udostojio da bude među nama? Misliš... Mislim na tebe, Snake, mislim na Kapiten tebe. reprezentacije Srbije. Alo, najbolji? Selektor. Pa sad si sjeo. Pa gdje si bio do sada? Jeo. Znači, jeo si ko si sjeo, a? Sjeo. Selektor Make on the fly Hunt decisions and reprezentacije. change what you're going to do pretty quickly. So, do you think the lore is interesting? I think any sort of time travel lore is inherently very hard to follow. So I don't fully understand what even happened in the story. And this comes as somebody who like listened to a lot of the dialogue and everything. I don't really understand it that well. But I could also just be, like whenever I play a game on stream, my attention is always like divided between the stream and the game. So I'm not really fully focusing on that. So it's hard for me to really like put a lot of thought into the story and like really evaluate it, especially whenever this is the kind of game that I play for really the gameplay and not the story. The story is nice, but it's really about the gameplay. That's the reason why I'm here. And
I think that some of the aesthetics in the game, like the graphics in the game are, I think, like they're good. Like the graphical fidelity with a lot of things, like I would say like this, is like actually quite bad. But at the same time, there is an art style of the game that I think is very good. And I'll give you an example of that. I think The End of Time is probably the best example of that. So this is a relatively like low, like in terms of like graphical quality, but this is amazing. This is incredible, and I think it really goes to show that whenever you have a game that has a great art direction and a great art style, I think that's going to carry the game a lot farther than graphical fidelity. And I think that Last Epoch definitely shows that. I also want to say that I feel like the abilities in the game feel extremely good to use. And I would say that the abilities in the game feel better to use at the beginning than they do in PoE. And they feel worse to use at the end than they do in PoE. So like PoE has like infinitely more like ability and like damage scaling and crazy things that can happen. But at the very beginning, a lot of the abilities in PoE are pretty boring to use, other than like, I think Arc is really cool. But aside from like that and maybe a couple other abilities, they don't like really feel good in the same way that, for example, Hammer Throw in this game, I think really kind of feels good. Warpath feels good. A lot of the things in this game, the combat in the game, has a feel-good element to it. But I also think that it has a certain level of clunkiness to it that could be, like, min-maxed to be better. Like, Diablo 4, for a lot of its faults and a lot of its problems, does have fluidity of combat kind of down. And I think it does a very good job at that. And I think that really, like, a min-maxed PoE character, especially with Tailwind and, like, different types of action speed modifications, will outpace the quality of gameplay and like feedback that a Diablo 4 character will give you. But in a general sense, I think that Diablo 4 is still kind of at the head of the pack there, and it feels better. But whenever I look at Last Epoch, I think that it's somewhere in the middle, and I would say that the lower level leveling experience in Last Epoch is the best out of the three games. I think that it's I think it's better than PoE, and I also think that it's better than Diablo 4. I like that you're able to change gear a lot. I like that you get really big upgrades. I like that you get legendaries early. I like it like you'll get a piece of gear and it's like really big upgrade, and then you get to higher areas, and then the mobs are harder, and then you have to get better gear, and it feels very good. I would say there's that. I also like the fact that you don't have to go back and complete specific quests. You just have to complete a certain number of side quests in order to unlock the requisite talent points, and then also the idol slot unlocks. And I also want to say that I think that this idol thing, if I were to say like what is my favorite thing about this game, I think it would actually be this. I think this is really, really cool, and I like this a lot. I really like this idol system. I think it's so cool. Yeah, the idols and the blessings. Yeah, they're awesome. Monoliths get repetitive. Yeah, I'm gonna get to that. Now, the crafting system... To ti inače je originalni način bio da se igra. Nije bilo tres. I think the crafting system is nice and it's interesting, and it's certainly a lot better. Like, I think the crafting system is... Like, coming from the PoE crafting system, and I know about like 60% of PoE crafting, probably even, I don't know, I probably actually only know 40%, and I don't even know that I don't know the other 20%. But I know a pretty good amount of crafting in PoE. And Milan kaže da nema čitara. Is much more expansive and extensive than this, and I think that works as a double-edged sword. And so Vlada Terminator has had like 10 years of innovation and design that's gone into its system. And I think that obviously shows in terms of fighting an NPC like a rare that does more damage than Searing Exarch or something like that. Da sam ti na Discord. Da, vidim se. Čekaj, jel mogu ja iz igre da ti ukucam nickname i da te pozovem? Ne mogu, to ne ide tako. Ne.
Ne moraš da izađeš iz igre, da ne samo da upališ Steam overlay, ako znaš. Shift tab ti je Steam overlay. Posluti. Seka, jel tako? To je to. Sek. To je najjače, znaš. Jedna ekipa fali, jebem. Koliko je plata na džaku ovamo? Evo. Šta ste ikada? Fina plata, baš. Evo postao. Sigurno što Makiću, što je najgore, prvi smo. To ti je završeno. Meni nije stigu invite ono kao da samo join, nego da startujem igru sad. Brate moj. Friendly fire. Friendly fire. Šta se desilo? Ko te ubio? Milan? Ne znam, Makiću, iskreno šta se desilo. Ne zajebavaj. A neću s jednim, s dva ključa to ću proći. Čekaj, ja sam samo rasvrtao ovu igru, pošto nešto nije htio da mi prihvatio tvoj invite. Evo ti ključa, hoći. Makiću, to je insta dead kad uđe tu. Što ode na ova vrata, šta? A tu je žica. A? Do toaleta sam. Gdje vidiš? Ne zajebavaj. Eto. Da vidim sad. Eto. Ja ne znam, ovaj invite što si mi ti slao je dosta overload. Reci mi 2 ili 3. Ne možemo igrati 3 kad igramo duo. Možemo igrati samo 2 stavi, 2. 2, ajde. Ako nisi igrao dugo, onda nam baš ne paše 3. Ja, pa ti si novi igrač. Ma da, kažem ti, to sam ja davno ono s drugarima nešto krenuo da igram, kažem ti 50 sati ako imam sve ukupno. A malo ćemo ginut, a možemo 2-3 nevozaka riješiti, nas isto ja kupat. Nema Borisa, Boris bi nas izvlačio. Znaš ko sam gledao da igra onu budžet varijantu, to sam ja izmislio, ne mogu da verujem da je to neko. Psycho Ghost sam vidio, slušaj, Psycho Ghost sam vidio da igra onaj, kad igram s Milanom ja sam im običaj da uzmem Winchesterku i mačetu, znaš. I imaš novi klip od Psycho Ghosta. Ja uzimam bre Martini i uzmeš Caldwell, onaj pištolj, brate, nemaš veći budžet od toga. Ne, nije, zato što ti je, Martini ti je $100 i nešto. Ne,
Ili Springfield. Springfield, Koliko da. imaš novaca, Kecman? Oko 10.000 sad. Reci. Uradio sam već oko 10.000, ali uradio sam jedan prestiž. Jel sad ako imaš više od 20.000 nemaš free hunter. Isto. Opa, ajmo naprijed, ajmo van. Šta je, Boris? Evo, jebote, ja nisam ni gledao što sam poneo od ovih stvari. Džebek. Ne znam, ajmo naprijed. Slušam Grbinovićki, reci. Nema, ono je bilo, sad ću ti reći, Čisto, ladno je. lovac, puška i onaj priveze. To je to, nema više. I dalje je čisto. I ovo mi je mnogo, što ste dobili džabe sve. Krajtek je u minusu. Iako je od Krajteka mnogo, jel? Krajtek je u minusu zbog nas. Dobro, dali su dosta, ja sam dobio i 3 mosina i... Boga mi dobro su vas častili, i vas i mene. Dobio sam dosta oružja. I jedan veoma kreativan skin. Isti lik, samo nabacali pranje na njega. Koji, ona je... Ma ona Reta, ženska, ono kako se zove. Pa isti skin. Isto. Isti i bukvalno skin. Jebote, moram malo senzitiviti. Čisto je za sad. Jebote, ne mogu se okrenem. A još smo Makiću blizu izlaza, a nas još restartuje ko ne izlazu. Da, idu ljudi kaj izlazu. Ma da. Idemo u church. Ovaj bi samo ubio. Dva tima. Daleko su oni, mi možemo izaći. A ko je ovo iza nas? Evo ih iza nas ljudi, brate, pazi. Pa, to ti kažem. Ja sam ovu partiju uzeo da igram sa eksplozivama. Znam da je glupost, ali baš je dobro. Ne može da headshotuje, to znaš. Ne može da headshotuje, to znaš. Da, ali može ga recimo 2 put ga pogodiš blizu njega i ubije ga. Ako ima onaj trait da mu prima manje štete od eksplozije. Sviđa kancera, sviđa ovo. Headshot kancer je god. Evo. Još jedan pao. Kancer, jeba majku kancer, sviđa? Kancer dvojicu posoši kada neće, god. Šta je za pričanje u igri? Imaš dugme za puštat. Evo ga Nenad, ko kaže Nenad više ne igra? Ne igra. Makiću, dižem ga Makiću. Ne igra. Alt ti je za pričanje u igri, dižem ga Makiću. Ne znam koliko mogu igrati. Neko je tamo. Podigo ga. Ubio sam. Ajde, ne sve to, momci. Dva lika. Jedan je vamo, jedan je vamo. Bum. Pa kako je, mano? Pa gdje si nešto? Pa dobro, brate, nije loše. Šta radiš ti? Evo, bio kod zubalja. Kako si... Što bi se rekao? Kako sam se nadao? Slušaj, će im biti dosta ova izjava. Ćeš da vidiš moj ekran? Može. Gle. Ctrl F2. Za šta izjava, kaže se? Gledaj samo. MYK. Welcome to my channel. Ja, taj. Regrets. Napisao će. Pokazat ću ti Welcome to kako my izgleda. channel. To je to.
Oni su mi poslali ovo. Ja sam im poslao ovaj. Treba si staviš ja, Ilija, Radomir Kosović, sve u redu, ali... Ne, zato što ne piše to na narudžbenici. Zato nisam teo. Ne, zato nisam teo da pišem. Da mi je znam, da ne bi poslije bilo da je dugovno. Znaš kako je, obično kad pišeš neki izjave... Znam, već sam napisao i obrisao sam. Napisao sam bio gore i obrisao sam. To što to ne piše na porudžbenici. A ti ga kupio sa sajta i bit će korišten isto. Mogu si da dodaš još samo ono, broj više karte, ali... Napisao, vidiš li dole? Ako im ne treba IMBG, ja ne znam. To ti to. I ovo isto. Ovo ti je papir koji su meni rekli da ispunim. Da nam pišem kao da ih ovlašćujem njih kao carinu toga aerodroma, šta je već. Iš aerodrom Nikola Tesla, Beograd. A one nisu pisano kao... Ne, rečeno mi tamo u pustu gore da piše, u mailu piše da samo ispunim ovlašćeni zastupnik, ime i adres, ovo, odgovorno lice davaoca i IMBG i dole potpis stoji. I da im to pošalje na mail. I to sam im poslao na mail. Sad, hoće li im trebati još nešto ili ne, vidjet ćemo. Nemam pojma. 8.000 ponuka. Pa ne briš. Ja briš. Ne briš. Ja mislim kad mi dođe, kad pokaže da je, znaš, inbox gotov, znaš. Onda uzmem i obrišim sve. Zato što meni je ovo i poslovni email. Pa to je to. Pa nemam šta meni ovdje posle da piše. Evo pali. Last Epoch. Ja bi trebao da se obrijem, ako ćeš da igramo ovaj stepok. Dobro, ti da vršiš šta imaš. Ovo je tako jaka klasa da ne mogu da ti objasnim. Se pogledaj. Ovo bio neki update. Post launch midweek update. Layout. Aliyah. Welcome to my channel.
To što sam uvek pijan kao vetra. Stigo mi je danas jedan Bluetooth modul. Tako da imam u planu da ga isprobam da vidim kako radi. A ja sam ga uzeo sa ciljem da sa kojim ciljem sam ga uzeo, majku mu? Ja sam ga uzeo sa ciljem da pojačalo staro može da se na mobilni spoji kad se pušta neka muzika. Kupio sam cijel paket energetskih pića. Cijel paket. Pa jadniče, doći ćeš sebi glave, ti si lud. I ovih dana sam dobio jedno 50 komada na poklonu. Ajde bre, čoveče, ti stvarno si lud. 100 put sam ti rekao da to sranje ne treba da se pije. Ne ga jedem. O nečeg mora cekam. A umri od seksa, nemoj da umreš od tog sranja, jevo. Umri od masnog. Ja sam ti postao imun, Vlado. Masno na mene ne utiče. Ma ajde, molim te bre, jedna žena sa kojom sam radio. Dobro? Je volila da to pije, pa kad počelo da je cepa srce, onda jebi ga, a? Kurac. Sad pije lekove za srce. Koje jebe kad je glupa. Tako isto je kupovao neki čaj za mršavljenje i taj isto čaj isto počeo da je srce cepa. Znaš što ti je rekao gospodin Belada? Meni? Rekao ti je da ja i ti paranoišemo, Nenad. Oko čega? U igri. Evo ti imam 4000 sati, znam gdje će šta da se desi. Tebi su sve neki Rusi krivi, Kinezi, a zajedno smo paranoični za klasu. Ja mu kažem, šteta što je Kecman poslao onaj klip, znaš. Ima na ruskom serveru ima lik, potpisuje se kao onaj streamer, onaj huge. A taj ti lik ide random po serverima i ono, znaš, na početku meča se ubije i onda te spektatuje da gleda kako igraš. I ako mu se učiniš sumnjivim, onda te gleda čita meč. I gleda da je reporto dosta likova, znaš. I sad ovi čitari se potpisuju kao
Twitch huge. Twitch.huge. Cheater, tako neka fora. Da mu teraju kurac, znaš. To je otprilike nemoguće, pošto čovjek streamuje dnevno 10-12 sati i ono, gleda ga publika, znaš. Malo nemoguće. Gledaj, ja odem na stream kod čoveka i kažem, rekao, možda biste htjeli da znate, on kaže, ako je u vezi, kaže, čitara koji se potpisuju mojim imenom, kaže, znam. On mi je poslao Kecman, a Kecman je ovo skinuo sa nekog streama neke Ruskinje. Ruskinja, Beloruskinja, da? Gledao sam ja. Vidio sam. Ja sam za prvi, mislim da sam ja i označio. Bio sam napisao šta ti je Rusi ne čitaju. Ima... Ne znam. Nebitno. 261 menicu. Čega? Opet imaš što ja za nju. Menicu? Da, 261 menicu. Šta god da si rekao. Imaš akciju u firmi. Ne, ja. Nego ko ima? Moja baba. Ko ima? Ne, ništa. Našao se. Ne dijele akciju. Moji imaju neki 10% u jednoj fabrici. Tu ni ja nemam ništa. Dok to dođe do mene, to će moj čavler biti. Ajde, ovdje ima dosta igrača da sam ja u End of Time. Čekaj da se teleportujem tamo gdje smo bili. Mi smo bili tamo u Luci, ako se ja dobro sećam. U Tetimi. Admiral Dreadnought, tamo pored onoga broda. Imam bolji gear na ovom karakteru online nego na onome offline. Ali sam tamo... Moram promenim account. U šta? Od Steama. Znači ćeš Borisa da izloguješ. Koga ne igra ništa. On radi sam. On radi do 11. On radi, ja. Nije pet. Što mi ne radi tamo... Htio nazvati na lovu nisam i je to je pet. Nije normalno kako se brzo kreće karakter. Imaš 3-4 skilla koje ti nabacuju haste.
da vičeš? A ne znam kad si promenio. Kad je ovaj prelik stigao do 73. levela. Monolit. Imam tu par ljudi koji sam na listi prijatelja, imam, pa dobro, ja sam 50 i neki, ali sa offline karakterom. Eto, tu si dva nivoa veći nego ja. Možda se nisam izlogao kad je ti, jedino to sinoć. Nije da sam farmao nešto posebno, ako si na to misli. Nije ni problem da se nabiju ti prvi nivoji su jako laki. Pa znaš što dobijaš kasnije ove pojene, skill, za... Ja mislim da imaš 20 maksimalno ovih pojena za skillove. Baš kao skill talenata. 20 plus 2 možeš da dobiješ. Nije plus 2, nego imaš artefakte koji ti daju na kao skillove. To kažem. Kao da kažem. Ja imam armor koji daje plus 1 na sve dex skillove. A svaki skill mi se scaluje na dex. Čak i... A jedina? Da, i balista se scaluje na dex. Znaš da možda kastuješ magiju sa negativnom manom. Ja to ne mogu. Ako imaš ability koji košta dosta mane, možda ga kastuješ čak i, recimo, ako imaš 5 mane, a skill košta 30, tiš ga bacit, samo što ćeš ući u minus. Bacite u minus. Da, bacite u minus, ali možda ga baciš. To nema ni... ti kažeš i sjenu nema ni jedna igra još. Ni jedna. Da ja znam. Vodcen slično, ali ne isto. U Vodcenu imaš manu i rage. Kad prepumpaš manu, odeš u rage sad. A imaš i mobove koji ti drainuju i rage i manu i onda si kao u minusu. Ali to je jako retko. Viš koliko debuffova ima, jesi vidio sad preko health mu? Koje? Gore levo izlazala, ako hoćeš možemo u zonu da pretažemo čitavu. Nije misiju, kako se zove. Ovdje? Immortal Empire. To smo uradili već, ne? Prvo moraš da se popneš na brod. Tek kad se popneš na brod i odeš u onaj grad i onda imaš misiju da ubiješ imperatora. Ako si na to mislio. Kažem, a?
Mislim da gore imaš jednu malu ulicu da nije, ne znam ako hoćeš gore da odemo. Možda ima neka škrinja da sam zaboravio. Nema, varit ću dole, ček, nema. Ako ti ništa nije zasijalo, neki legendary, piči dole level, tu piči level. Ovdje ne možemo, jedino vam. Tu gdje ideš? Ideš dobro s mene. O, tu mi bacio nešto. Ovdje? Da. Ima škrinja, ako si na to misli. Bacio mi na Anđesu nešto. Vidi, pogledaj. Imam običaj da ti ne obraćaš pažnju na mala, ne sandučići. Već, nek vidim. Uvijek su sklonjeni sa strane malo. Dakle, nije izbacio Rune of Creation. Rune of Creation možeš sam da napraviš onaj artefakt, to znaš. Odeš na crafting, pritisneš F, odeš na dole levo na onaj plusić, imaš Rune of Crafting, ili kako li se već zove, of Creation, ja mislim. I možeš da iskraftaš, recimo hoćeš armor, body armor, ili hoćeš wand, ili... To ti je gamble, ali ako hoćeš specifičnu stvar možda je dobiješ. Možda dobiješ, na primjer, prsten ili amulet. Znam. Znači, možda dobiti artefakt za 60 i 70 kg, možda dobiti artefakt za 5 kg. Ali, dobiješ. Ja sam, na primjer, na 30. levelu iskraftao, ne znam, mislim da je prsten za 45 kg. Ne mogu da ga koristim. Nije loš, ali jednostavno ne mogu. Ne. Ima level requirement. Gdje je ovaj Draku? Alo? Ide, dobro. Pager nije kod nas. Ček, tu je. Nije u sobi. Ma tu je bre, stani. Evo ti samo za Peđe. Aj Peđe, molim te. Evo ti. Možda je na postu. Evo, samo za tebe. Znam. Čekaj, aj stani sekundu, ne mrdaj Nenade nigdje. Evo da pustim nešto Peđi. Evo Peđi, gledaj moj, ako me gledaš na telefonu, gledaj ovo. Da. Dosta više hančuda. Kancer za mozak. Ne, ovo sam Peđi podelio da pogleda. UUA. AUUU. Aha. STAJE ovo. To ti je rakta na kvadrat. CIT showdown. Vrate, znači, znaš kad nekad se foliraju kao da imaju, znaš, kao da znaju da igraju. Imaš ove što kao simuliraju da igraju Hunt Showdown. To sam gledao. Koriste Dark Side, pa kao, znaš,
Znači, bukvalno što ti rekao, na togl. Ovaj čak i na togl ne radi, znaš. Čovjek samo ide oko boss arene i buši zidove. To nema toga zvuka po kom ti možda da naslutiš gdje su ti ljudi. Koliko zidova je to probušilo. Moj dobri ljudi, šetire ruke. Nećete gledati Na TV-u. Pusaj Sam. Znam da si kući. Prvo sam mislio da si na mobilnom telefonu, ali... Hoggle General. Uložit ću u poziciju, vidim. Lepo. Gle ovo ti je ovaj... Samo što ne vidim oko loot. Ako ne vidim loot, a inače okej. Gle šta radi ptičurina. Dođi vamo, ptico! Zabagvala se ptica. Alo! Tako, to je već bolje. Ako hoćeš da igraš auto attack build, to ti je ova klasa. Ne moraš i da bacaš magi, znaš. Samo se spek... Znam, skontao sam. Base crit chance is always 5% except for the damage over time which cannot crit. Zanimljivo. Konekcija. Tebi? Ja, lost connection. Aj, čekat ću ti, neću se šetak kroz brod. Ajde, rekonektuj se. Zapravo mogu da se teleportujem u grad, ako se teleportujem u grad... Prešli ste ovamo u drugu sobu. Ja još gledam, nema vas jebote. Kesću, aj pogledaj mi stream na sekundu. Evo, ajde, tebi ću pokažem. Vidim, gledam upravo. Gledaj sad ovo. Gledaj. Ovo sam Peđi pokazao i ne. Ne, gledaj. Da je bio spiceramo, ja bih to razumio, nego... Pa i jeste spiceramo. Kroz 3 zida ih buši. Gledaj. A vidiš što ih ova inspektata, huge. A znaš i da se pojavio na ruskom serveru lik koji je sebe nazvao, to je Kecman našao. Znaš? Gledaj. Na ruskom serveru se pojavio lik koji je sebe promenio ime u Twitch, huge.twitch TV, gledaj. Ovo je Kecman našao, ovo nisam ja našao. Ovo sam ja klipao malo pre, jer sam bio na Hugeovom streamu. Gledaj ovo. Majku ti spalim. А чего ты умер, подожди? Меня прострелом через дом Ovaj уебали. vidi nešto što mi ne vidimo. S koje strane doma? Vidi. Imam stolicu. I to, znaš, tebi stolica košta 100 evra i meni 150, njemu košta 1000. Чего, блядь, да ты охуел! Это читер. Дум-думами стреляет. Реально? Да.
Я поняла, Где? хорошо. Gle, dum metak, kroz zid. A ne zajebava jebote. Gle ovo. Headshot. A gledaj mu ime. Čekaj, gdje? Sad ću pokazati ime. Gle ime dole, desno. Huge je navatao oko 100 i nešto cheatera i reportera i krajteku, znaš, i onda su oni sad uzeli da se kao potpisuju kao Huge TV, znaš, kao for. Više, rank 33, prestiž 0. Hvala. Ovo nije moj klip, ovo je Kecmans grado i nešto. Kako ne možeš, probaj. Eto ti to kesu. A, imaš i ono za consumable, jesi gleda to? A to ti exploit. Vidim da Đape piše ovamo. Nije, piše. Gledam. 62. To je greška za konektovanje. Gledaj ovo, kjesić koliko leti dinamit. Boga mi fino ova što igra. Kecmane, gdje si našao ovu jebote? Nije ova nešto. S.I. Mita bar. Šta je fali? Anaš mi ikane i to. Ma nije loša. Vaj, viš da nije loša. Gledaj. A evo, brate, mali igra sa Pekom i Makićem. Rekao di šta se radi. Nade. Broj sad koliko dinamita je bacio. How do you feel about dipping? Gledaj sad. 1, consumable, 2, 3. Bacio već sljedeći. How do you feel about dipping? 3, četvrti dinamit. They just threw more. Ručna bomba 5. More nades. Kašikara 6. Još jedan je bacio 7. Oh, I'm dead. 8. How are they getting all these throwables? Dude, this has to be an exploit. Još bacaj, gledaj. Res. Još, more čela bees. bacaj, gledaj. Dude, this is an exploit. It has to be. Friendly fire bees. Can we leave? Nema to veze. Imaš onoga Kineza, na PC-u sam gledao to. Kinez nosi 50 komada žice, znaš? A ako misliš da to nema na PC-u, ako misliš da to ima samo na konzoli, sada ću ti reći. Gde je to? Ne, nije ovo. Wow. Brale. Viš što svi i dalje streamuju Psycho Ghost, Rakta, Nino, evo vidim vamo s leve strane. I to su svi live jebote. Yes. Blatantly cheating right about now. He's gonna run around and kill everybody. He's got Nitro with Mosin Spitzer. Wait and Psycho Ghost i dalje, sve ista ekipa evo. Gledaj koliko imaš konzumovala. 11 sticky bombs. Gledaj, ne znam da li vidiš. 16 kutija nekih. 16 kutija s municijom. 11 stikica. 9 regeneracija. 6 stamina. Da. A ostatak meča ti on trči okolo i sa Nitro Expressom samo u roka. Samo ba. Ne fali municije uopšte. To imaš i na PC-u. To je PC gameplay. To ako misliš da je samo konzola, nije. Tu ima bug i neko koristi taj bug. Nešto se bugalo, majke. Ne može se joineš, šta? Ona dođe iz zone. I onda mi Milan kaže da sam ja paranoičan. Ja samo skupljam ako je biser.
A slučajno sam otišao danas kod ovoga Huge na stream i vidio sam lik jednostavno ono, cheat to full. Izbacili su trailer, to si vidio vjerojatno Kesić, jel? To ti možda izbacio na YouTube. Getman kupio i Hunta. Ko? Ma Getman ima Hunt odavno, samo ga ne igra. Ne igra ga redom. Nego su uzeli oni to mislio da igra. Ne možeš pomisliti mene da isprati, ja mnogo agresivno neki igram. Ti igraš agresivno. Neki put sam pobim već ja sve. A ne mogu, osjećam se loše nakon toga. Jel to isto kao ono kad gledam Gardinovačku kako igra? Kad uleti među ekipu i poubije ih sam sve, jel to? Ja mu kažem da su ljudi očigledno glupi. Ili što kažeš ti, botovi. Padnem u bossa jednu po jednu, bam, bam, bam. Niko ne registruje ništa. I znači čučem po lik prolazi po mene, ne. Pa kad uzmeš Hecmana. Možda da uzmeš onoga lovca što ima metu na leđima. Aj, kako zove, red shirt. Nacrtaš metu na leđima i s njim uđeš u boss arenu. Možda te onda primeti. Beše da dobim goleme da ne moram ja da tankujem. Šta, golema? Da. Koji ti level treba za golema? Pa ne moraš ti da tankuješ, ali ne bi ti škodilo da imaš onaj ward nekakav. Znaš? Tipa 1000 warda da imaš preko health. To imam, ali moraju da ubijaju ove... Mobove. Da bi ti se regenerisao. Ako... On se meni ovako regeneriša, ali ne više 150. A to je malo. To je malo, nemaš dobar ward retention. Treba da uzmeš bar na 2 artefakta da staviš taj ward retention. Čak ni health, nego baš to. Ward retention ti koliko ti warda ostaje pre nego što počne da ono vuče ka nuli. Ja sam na brodu. Tu si krenuo da uđeš. Imperial Dreadnought. Bili smo na doku i bili smo na malo kao... To jest bili smo na doku, to jest u luci pa na doku i sad sam krenuo si ulaziš u brod i tu si zabaglo. Bravo.
idem pešaka, jebi ga. Da? Odlično. Ne može se teleportiraš ili? Ne mogu, ne da se teleportiram, zato idem pešaka, idem da će tako. Pa ne može se teleportiraš na mene jer nisi sa mnom. Koliko ja vidim. Show allocate the outcast in the Asian Lake. Ti to završio? Kako? Kako si rekao, pročitaj mi to malo na tečnijem engleskom. Da predam prsten ovome. Outcast in the Asian Lake. Mislim da sam ja to već prošao. Ajde, kaj nisam mogu. Samo da vidim. Ao, ti si nazad. Ajde, John, ću se na tebe. Ajde, pošalji mi poziv za partiju. Meni latencija... Znaš koliko mi je latencija na EU West? 28, 180 milisekundi. Meni je juče bio. Evo sad se kao smiruje, sad je 100. Jel ti otvoreno i Fallen Tower? Da. Možeš ti teleportiraš to? Mogu. Ja ne moram da prelazim bare. Ne znam da li tu imaš side quest da uradiš. Invite to party. Onako mogu da se vratim da odradim side quest. Ja bih ti preporučio da radiš svaki side quest.
Ja kad sam igrao solo, offline, imao sam, znači nisam, možda sam daleko od ovoga trenutno 1 sat, 2 igranja, ali imam sve otključane slotove za one idole i imam oko 90% skill poena. 90% skill poena imam otključano. Moj gađa kad si teleportao. Pa tamo sam, joinio si. Teško hoće oko plasmana cena. Teško? Evo, teško hoće oko plasmana cena, čitam neki. Nebulozna vest. Pa nije vest. Ne znam šta je, ali... Ovo se umate, evo, Aleksandar. Upuca nas. Ja nisam. Može jednu da misli za tebe. Je otvorio mu kad ti tebi? Sve sam ne otvorio? Je ovako ti otvorena za tebe. Koja? Ne. Taj govčuk. Evo, tek sad je odbagao se. Koliko imaš novca u šteku? 71. A koliko imaš crafting materijala? 308, 37, 52. 485. Ili ništa ne craftuješ, a vjerojatno ništa ne craftuješ. Ja sam čuo. Ne znam zašto čuvaš. Poslije dobijaš toliko tih gluposti da je to nevjerovatno. A poslije Nije ista igra kao stara. Zamisli da ih nećeš imati. Poslije dobijaš mnogo više novca, sad je problem. Ja se bukvalno pare trošim da kupujem onaj runov shattering, ja mislim da je, da. I non stop disenchantujem stvari. Nema potrebe to da radim, ali skupljam, znači, te materijale. Ja materijale ne trošim, to sam to trošio. Znam da ne trošiš, ali ja ih trošim. Imam 496 komada. Znači, par puta sam probao da nešto iskraftujem. I, na primjer, nije mi uspalo. I onda uzmem i restorim item. Probam, razumeš, da vidim, hoće li moći, recimo, imaš ono runu s kojom promeniš, recimo, uradiš reroll. Imaš ono rune of chaos. Ako ti se ne sviđa jedan atribut, probaš rune of chaos. I moraš da imaš jedan materijal za upgrade. Recimo, artefakt ima, ti si caster. Recimo, artefakt ima 2 na strength. Koji ti kurac 2 na strength.
Uzmeš i staviš, moraš da imaš jedan onaj kao crafting materijal za strength. I staviš Rune of Chaos i on ti uzme i zarola ti Rune of Strength u nešto drugo. I sad možda bude mana, možda bude resist, možda bude intelligence. Znači bukvalno random. I sad u zavisnosti koliko imaš sreće možda ti skine 10 crafting potencijala, to mi se dešavalo. Artifact ima 20 crafting potential, uradim 2 puta upgrade, on potroši 20 potencijala. U 2 upgrade-a. Gluposti. Totalne gluposti. Ja sam ti bio ovdje malo, znaš, evo ti prvo ideš kroz luku, onda na dok, pa u brod. Jesi tu si zabagovao? Si teleport u grad? Nisam, sljedeću zonu se teleportu. Koji? O, bater neki. Nego... Da. On je on. Peti Sindje ste i mi od zemlje. Dođi kućike neša. Ne znam šta si našao dobro. Dođi kod me. Našao si onaj vamp jednoručni što radi par damage. Jel to? Ne. Našao sam nešto što je za tebe. Rukavice. Hvala. To je za tebe. Da, vidio sam. Vidim sam. Mislim da što uvijek ne koristim, ali daje 3 na Falconry. To je dosta dobro. Daje melee far damage za mene i za Sokola. Nudjelo si me. Ludila, piše mi DPS 1300, znaš. Na basic skill koju koristim. To se tim poješove ovdje. O ja ti koliko je zona, neko da pogledam malo ono... Da je zatvorim sam tijelo. A da, imam 3 besplatna skilla, no... Mano li je? Uopšte nije. Te besplatne skill na sve Falcone... Ne, nego 3 da... Ne, na Falconry, samo na osnovni, ako se ne varam. To ti na ovaj. Jako bi cijenio ako ti baci onaj pojas, da pavnanje... Za? Da mogu da one flame minione spavnom. Ovo štedi dosta mane. Joj, ako imaš onu da možeš da... da umiješ.
Znam da imaš. Znam na koju misliš onu, mislim da je nemam, nisam još dobio. To dobiješ posle nekog vremena igranja. Mislim na onaj pojas, jel ne? Dobio sam jedno, ali sam ti poslao pogrešan pojas. Ne onaj koji si teo. Dođi vam. Ne mogu da ga ubijem sam. Na mene samo. Kad si otišao sam gore? Zašto žuriš? Gde žuriš? Ne žurim nigde, nego sam teo zonu, samo nisam prolazio. Ha, onda ideš gore levo, to je gore, u gornji ćošak ideš, zašto je ulaz skroz dole levo. Viš da je mrtav. Kamo samo 10%. Tih 10% je nestalo dok si rekao keks. Nisam siguran šta je to bio problem. Samo pare stane. Sad treba da odem. U grad, ne? Da odem i šta već. Na brod. Javljam to vest Tetima kako već prenem. Da. Javljam ti. Lepa naš jezik. Ajde. Primitivan jezik, jako primitivan jezik. Koji je engleski? No da. A koji bi ti? Slovenski neki? A srpski. Važi. Sidi stani pored Šešelja tamo, pa držite govori zajedno, vas dvojica. Velika Srbija. Velika Srbija. Velika Srbija i tako to. Ja sam Šešelje. Da, znam. Vrati se. Ja bi Šešelja... Da. Čuđemo oni dok ja repedam. Ja se gadim Šešelja. Primetio sam. Gadim si Šešelja i Radikal. Imate slične ideje? Ne. Velika Srbija, tako to. Ne, samo Srbija, ostalo me ne zanima. To su njegove ideje. Ne kažem da je on to smislio. Kako njegove? Voli me kurac za sve ostale države. Će Makedonci da skapaju od gladi, neka skapaju. I će Hrvati da skapaju, neka skapaju. Ne budi takav. 2 na sve atribute. Evo lepo upgradeovana koplja. Koliko damage imam? 1330. 1000 damage. Ja sam prilično zadovoljan. A ti nema ništa kraftaš. Ne znam šta ti kažem. Bukvalno sam napravio 50% bolje koplje. %80 increase attack speed. Da. 80%. Yes. Low to place. Nego ste vidjeli kako ovi pale tamo vise? Ne. Sam nešto propustio.
Pale tamo evropski parlamentovi, seljaci. I to je za ljude. Jel tako, Vlada? I kod nas je sve gorelo. Znaš, ono... Pa se niko nije sekirao previše radi toga. Samo to ti kažem. Sjetim kako je ovaj Kurin napušao Vučića, samo puši kurac. Ko to? Novine Kurin. Batina ima dva kraja, moj mis. A samo pitaj, gospodare, možemo da vam popušimo kurac? Gdje je onaj nakovanje ovdje? Si ti u gradu? Ne, ja sam vama. Dobro. Ovo sam našao. Ali moram da... Mislim da će ti ovaj pas biti bolji. Gledaj sad. Party. Vidiš ovo? Poslo! Nije mi stiglo ništa. Evo stiglo je sad, slago mi jebom mu ja majku. To ti je... Šta? Ne moram sad, ne treba ti. Vidim dodaje neki skeleton masteri.
Dobro, klip uvijek. Kako se zove? Paša škola. Bil lepo. Ovo ti je kad sam na auto attack build, znaš? O. Ovo što ja igram. Znači, komentare sam čitao za ovu klasu s kojom igram. Kao dev team, how high do we want Falconer to deal DPS? I ona kao, odgovor, yes. Answer yes. Ne gledam DPS, ono, koliko radi jedinicama štete, ali mogu ti reći da sam gledao situacije da uđem u zonu i samo stojim i gledam kako moj Soko čisti čitave grupe mobova. Malo mu treba za bossa naš. Pošto sam relativno mali level, treba mu za bossa nekad malo vremena, ali na auto attack skillovih. Zato što prokuje od oko 50% tvojih skillova. Gledao sam nešto na YouTube-u, mislim, ono kao za tu igru za klase, ono za 5 buildova, vidim isto ima Necromancer. Delo interesantno. Ima, Necromancer ti je ono tipa, ima 20 mobova, razumeš, imaš skeleton arčere, warriore, mageove, imaš ove male ripere sa kosama, zombije, golema. Možda se pretvoriš u liča isto ako hoćeš. Moram priznati, ovaj hunt nije toliko loš ovako jer ga odigraš malo s vremena na vreme. Možda casual. Pa to sad smo odigrali, ono, mislim, lepo smo se tukli s drugom decom. Jeste otrčao dole da obeležiš taj checkpoint. Gdje odeš? Oj, čeka Nešo. Kako je? Evo nije loše, vidim, jesi ti isto last epoch? On je ostao bio do 4-5 ujutro da igra ovaj stepak. Pa ti vidiš. Ako ja izmišljam pitanje. Da, to sam igrao na Legacy karakter. Nema veze na kog si karaktera igrao. Ne radi se o tome. Dobro, znači ono... Znači nećemo te viđati više nešto u huntu. Možda kad počnu event. Nema kontenta, bog zna koliko, znaš. Ovako igram samo ako me nešto zove i ono... Aha. Nemam živac. Kad vidim kako na nemogući način ubijaju. Kroz zidove buše, misliš? Desi si mene da puknu neko kroz zid. Ali kad sam čuo da se pomeraju i da je stao kod zida, tad ga ubiju. A ovako? Ovako na treću ništa, a? Hvala što si pomogao. Što se tiče sreće, kuđa, kičak, ja sam kulicu. A došao si sad kaj mag da pokupiš kad sam ubio onoga bossa, a? Kako, to ličuje. Pravi Necromancer.
Problem sa ovim unique itemima što imam, nijedna od njih nema resist dobar. Imaju neke vrlo specifične, ma imam pun kurac unique item, ali nijedan od njih nema specifičan, kažeš, resist na nešto. Svaki boostuje neki skill ili daje neki... daje na damage. Meni se dešavalo sa onim likom što je 95 nivo. Samo neki mob skoči na mene i ja sam eto. Teleportu se na tebe. Od nikud skoči na mene. Ili nije otkud. Mi treba level 30. A meni fali još jedan poen, ja mislim. I to još imam recimo po 1030 500 vajeta. Dosta poena. Da, znam. Parim ove tipu. Gledao sam to nešto na YouTube-u, čovječe, još sam vidio, imaju neke, mislim nisu šifre, neki linkovi, da ne vidiš svu opremu koju ti pada, nego samo neka koja je filteri, za tebe. loot filteri. Pošto ono u fazonu kao nema razloga da skupljaš opremu. Što bi gledao bele iteme i plave? Pa to. Ako nisi level 1. Da se lomi oprema ono kao u Diablu da hvataš nešto, no ti trebaju neke rune, a te rune koštaju mnogo ili redko padaju. Ne, imaš rune of shatter koji košta na početku mnogo, 2000 golda je mnogo na početku. Ali kasnije nije. I rune of shatter ti je bukvalno disenchant. I pogledaš atribute na itemu i ako ti sviđa atributi uradiš samo disenchant i dobiješ imaš dobiješ garantovano, čini mi se 2 rune. Sad ako imaš sreće dobiješ 4. I obično želiš da disenchantuješ item koji ima 4 atributa. Malo je skupo za 2 atributa samo da pukneš 2000. Ali zato kad craftuješ item možeš recimo kao ja da iskraftaš kopije koje daje 13 sve atribute, daje 27% attack speeda i 57% šansi ima da bliduje. I 5% crit chance na melee. Pitam se koji deo ovoga moba regeneriše health. Ptica gubi. Prošli patch je bio broken, neke mase sad izgleda ono broken. Ne znam kako mogu da nerfuju ovu pticu, nisam siguran. Mogu da smanje možda attack rate ptice. Zato što kao, znaš, zato što drugi ljudi tvrde, kao taj karakter je jak, moj karakter da je on tako jak. I znaš kako je, ne sam neke mase, ovaj došao na mene, jel ti me? Ubije me boss preko čitave mape, znaš? Preko čitave mape dok sam sad ukotvara, znam, zato što sam ja
skinuo sam ga na 20% HP-a i rekao aj ne izgubim dok ti ne dođeš, znaš. I on je kreten, došetao se do mene i bacio mi je onaj AOE, znači u hodnik nisam mogao da pobegnem od toga AOE. Viš, drago me što Nenad otvara sanduke, znaš. Kaže kad ih primetim, nikad ih ne primetim. Nisam ni bio. Znam. Znam da nisi, vidim. Očigledno. Nemoj da aktiviraš tamo onaj trigger za misiju u ćošku broda. Neću, znam. Trigger ti da pustiš onoga iz kaveza i... Ako misliš na kutije, ja kutije ne mogu da ništa još. Ja nemam AOE damage. Kakav AOE, jel imaš ti išta na desni klik miša neki kast? Nijem. Ali ne možeš da uništi kutiju. Wow. Za sad. I'm impressed. Ovo je za druida ili ti Beastmastera. Ajde. Kakav kretan od bossa. Bukvalno nisam tada ga dokrajčio. Znači, pobegao sam da ga ptica ne ubije. Sam sam ga skinuo do 50% HP-a i kao, ajde, neće da ga ubijem. I pošto sam bio preblizu, ptica ga je očerupala još 25%. I bio je na oko 20% kad sam se odmakao. Ajde, se skače iz broda. Kad igraš single player, odmah te teleportuje napolje na obalu, znaš. Mislim, u suštini kao skočio si iz broda i nasukao si se ovdje, ali ono, teleport. Ne. Da. Da. Možda. Da. Ne. Da. 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 Ja ti odgovara da gdje si ti? Češ da disenchantuješ ovo? Evo ti ga. Imaš tamo minion damage atributa, ako hoćeš da probaš da ga izvučeš. Mislim, ne pokazujem ti koplje, nego item koji... Što se radi, gdje džape? Peđa je bio na TV-u, nas je pustio, bi gledao. Gde, ne znam. Yes. Inače dobio si još 3 slota za ove idole. Šta si igrao ovaj Last Epoch, nova igra ili šta? To nije novo. Pa dobro, 2. Piše 2, ali boga mi meni otvori 3. Otvorena je u sredini, znaš. Nije nova, malo je starije. Ja i Nenad smo ovo kupili pre godinu i pol dana, čini mi se. Međutim, sad je izašla kao verzija 1.0, znaš. Mislim da sam ovdje prvi put poginuo kad sam igrao solo offline. Taj veliki skorpion je iskočio iz vode i klepio me po glavi. Mislio sam, kako neće me ubiti, znaš.
Ja se nisam pomerio i samo me poklopio repom po glavi. I meni. One shot on me. One shot on me. Imao sam 500 health-a i nešto. Jer uzim kad pogledam, ono mislim da ovo nema šanse. Samo kad česne ozemlju, bam. Ma mislim, ubije ga moj mob, ali ono... Ubio ga je i on se responovao i prišao, a viš ovo. Ejde bre, jedi govna. Malo me nije uništio sad. Arš. Da si vidio na chatu nešto? Lik ima više sreći nego pameti. Imate ako ne okej. Tipo, dok je bio u ovom early accessu. Mislim da je bio malo jeftiniji, nisam siguran. Da im šta je dobio? 15-20. Nikakve pare, nikakve pare. I sad nije skup. Diablo 4 ti je 70 evra, ovo je 30. Neko je... Kako se zove? One patuljke, ali kako beš ime? Ne. Deep mining, deep rock, kako beš? Da. Mi smo platili tu igru bedne pare. Da smo platili 5 evra. Ma, štako. Ostavili smo sat i satovi. Ali dobro, to su ti igre na koje su developeri aktivno radili. Dobro, trenutno ti Deep Rock sad su u onom kao režimu održavanja kako ja kontam. Izbacuju pomalo evente i neke kao maintenance patcheve, ali ništa bitniji content. Izbacili su novu igru, ali ta nova igra im liči na Vampire Survivors. Najviše. Imaš mi chat. Aha. Imaš global chat. Čak i kad si offline vidiš global chat, znaš? Stvarno? Da. Znam isto. Imaš, kad ulaziš u igru, pitate hoćeš i kao da imaš ono, kao full offline mod. Full. Ako si u offline-u, snima ti poziciju na hard disku. Ne snima ti je na njihov, znaš, kao serveru. I vreme učitavanja ti je koliko može brzo hard disk da ti učita. Tipa sekundu. Zato mi je mana kost toliki. Skapira se. Da vidim, refreshuje se čim nešto ptica ubije. Samo što košta duplo mane. To sam ušao minus sa manom. Sam vidio da možda uđeš u minus sa manom i pravo kažem mnogo mi se dopada. Pa jeste, ako imaš skill koji košta, ono, ultimate koji košta 50 mane, 70 mane. A imaš tipa 1 mane, dovoljno da imaš bar 1 mane. Isto kao u Elden Ringu. Možeš da ga opališ, ali si otišao u minus. I onda moraš s nekim generatorom da generišeš opet manu, da bi se iščupio iz minusa. I opet ti treba 1 mane da bacio bilo šta sledeće. Ali base skillovi nisu skupi, znaš, to je fora. Naprimjer, šta nije skupo ovdje? Viš net. Mreža. Spamuješ? A možda spamuješ koliko hoćeš, a imaš i da upgradeuješ mrežu, samo da vidim, da ti trenutno je kao, računa se kao trap skill, ali možda promeniš skill da bude traversal ili kao fazonom movement skill. Ima mnogo veći range i skoči napred umjesto nazad. Ne znam gdje je tačno, piše ovdje, mislim da je you jump further when using net. Da. Ima to i ima
Assault of the Hunters. You now jump forward when using net. Baciš mrežu na neprijatelja i preskočiš ih preko lampe, skočiš napred. Ali to koristim zato što trenutno nemam ništa bolje. Jer kad dobijem level, prevući ću Aerial Assault gore. I stavit ću ga na hotkey. Kako to da ga uzmeš? Nemaš ovih bodova dovoljno. Treba mi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ili 6 pojena. Tada napunim ovdje. I onda dobijem Aerial Assault. Tako radi. Dobro. Od tvog levela ili? Ne, nema veze level s tim. Ima veze... Viš, level je moj 35. Da nisam radio side questove, pošto sam po nekoj logici, ja ne bi trebao da imam 24 plus 20, 44 skill pointa. Jer moj level je 35. Ti na 35 levelu ne treba da imaš 9 skill pointa, imam na side questove. Imaš side queste koji ti daju 1 do 2, kao ta pasiv skill, na to pasivno stavu. Ja imam 10 od 15 tih pasiva. Daj mi samo, to je kada otvoriš mapu, ja mislim. Da. 11 od 15, pardon. Piše. Ne znam kako sam se zaračunao, zašto mi piše 20 od 24. Ne znam, ja sam sabrao samo, ali... No. Imaš i gear tipa ovo. Ovo je bukvalno basic, ono unique. Ali ovaj daje 1 na sve dex skillove. A svaki skill mi je dex. Skoro svaki. Skoro. I onda imam svaki ovaj. I ima plus 1 ovdje bonus. Free. A ovaj movement skill, to mora ti bude movement ili možda ga promeniš u nešto? Movement skill, to ti se računa... Movement skill je ovo za klikovanje, znaš. Ne, to mora. To ti je movement. Levi klik miša ti movement. Misliš da dobiješ još jedan slot? Postavljam da im nije problem, ali problem je što možeš 1, 2, 3, 4, 5 skilla možda specijalizuješ. Znaš. Mislim, možda ti da bilo koji od ovih skillova prebaciš tu, ali ako nije specijalizovan, kurac. Znaš, jer svaki skill ima, viš, svoje stablo. Svaki skill. Znaš koliko je ovo statusnih godina daleko od Diabla 3, Diablo 4. Diablo 3 imaš 3-4 rune, ja mislim, po skillu. Tako neka glupost, zbore se. Diablo 4 imaš onu kao Paragon 3 i imaš, kako beše, ono, imaš onaj nod levo ili desno, je li tako? Da li hoćeš... Aha, to, da. Imaš kao aktivni skill, imaš kao jedan pasiv i kao ono 2 upgrade, kao levi i desni upgrade. Pa da, ono uprošćeno, mnogo uprošćeno. Znači, kao nije u suštini ni izbor, kao izbor je takav da izbora nema. On mi inventar to. Gdje je ovaj Nenad? Otišao si kod Mage, a? Ajde iz ovdje. Ja, kako ide ovdje kod? Na primjer, ako se on priključi tebi, onda rade tvoj story, a ako ti kod njega radiš njegov story. O majku ti jebe. Pa prije se taj kub više. Ha, evo ti rukavice, ali ove rukavice ne želiš, bojim se. Baci to, jao. Party chat. Vidiš? A znam da ti ne trebaju. Ne treba ti sigurno dodge. Doduše daje endurance. Daje endurance threshold plus 25.
Endurance ti je threshold za health, kad ti padne ispod te kao količine koje ti piše tamo za threshold, dobiješ bonus damage resist. Dobro. Jel ova oblast ima waypoint? Ja mislim da nema. Isto da ima. Nema. A šta, mogu... Aha. Mislim da ima, pošto ima taj kružić. Ne, ima Tiny Rift. Moraš da triggeruješ quest. Kad triggeruješ quest, onda ti kaže ova ženska da se vratiš na obalu. I onda kao imaš njen blagoslov, ona je neka priestess of sea ili šta je već. Ili priestess of Etere, koji kurec već. Da vidimo da pisamo neka Mikuša na Tinder. Vratio sam se u grad, Nenad. Pun inventar. I odeš na plažu, aktiviraš kao taj rift i on te pošalje kroz vreme napred. I možeš da uđeš kao u tu ruineru, to je 1400 godina u budućnosti od ovog trenutka. I gde su ti kao undeadi, bukvalno, kao vojska undeadova je pregazila svet. I tu ti recimo put koji ti je zatvoren, tamo ti je otvoren u budućnosti. I onda ima da odeš u drugu oblast, tu se boriš protiv jednog bossa i treba da nađeš neki artifakt koji vratiš nazad u prošlost, neki tablet. Ako si ikad igrao Chrono Trigger. Da. Ima tako neki fazoni. Stvari iz prošlosti odnosiš u budućnosti, tako neke varijante. Najveći nepoveziva plata. Pa nema nepoveziva plata, ne. Što? Neki lik na Redditu pita... Da, evo ti ovo. Ajde dođi u grad da ti dam nešto, ajde. Evo sad ću. Evo ćemo da disenchantujemo. Poles plaće samo onaj koji mora. To je tačno. Da si imao meni poles skinu kupi najviše mi plata lego. Vidim koliko mi ovaj meci skinu. To me boli, vidite, to me boli jako, vidite. Ovi nisu normalni, majke. Kad bismo je nema više igrali, bilo bi dobro, znaš. Zašto? Nemoguće. Šta? Ništa. Što mi skinuli 7800 dinara. Ne, ti si nemoguće. A sam se teleportio na tebe, šta hoćeš? Gift item, drži ovo. Evo ti ovo. I ovo. Srećno. A polez na platu. Ako hoćeš disenchantuj ih, ako nećeš, ne moraš. Imaš i ovo, ajde ovo neću da razbijem. Ovaj amulet ima minion damage bonus. Možda ga disenchantuješ, možda ga koristiš kako ti volje. Gde su meni plavi itemi? Tu su. Pretpostavljam da ću i zeleni ovdje rasti. Haste. Fluri nemam. Imam Ignite, a? Imam Frostbite, Ignite.
Imam dosta prokova. 99% šanse za bleed, 87% za poison, ignite, pa onda imam opet ignite. Imam frostbite isto. Imam 4-5 prokova na udarac. Take care. Pa ne tu. Brate. Ovo je zombi 395. Zbog igrača. Pogledaj koliko igrača ima ovdje. Vidiš? I petovi su problem. Ja sam disablo ove kao male petove, pčele i te gluposti. Zato što imam, dovoljno mi jedan pet koji radi DPS, ovi su samo kozmetika. Jedinu kozmetiku koju hoću da ekvipujem to onaj plašt. Ne, rekli su kad kao fiksaju servere da će kao da pusti to. Ne bi trebalo da možeš da ga aktiviraš ovdje, ali još ga nema. Ne. Da, ovaj balista ima opciju da zaledi ih sve. Ovo mi karakter 50 level nema damage. DPS. To pitite jeste dobili accessa, koliko jebote imate do sad? Imam legacy karaktera 3-4. 3-4 mislim imam. Misliš sub klase? Koliko ima ono nenade? 5 klasa, ali tako? 4 ili 5 klasa ima. Imaš 4 klase, svaka klasa ima 3 sub klase, ali svaka sub klasa je drugačiji gameplay. Kao mage možda igraš... Da? Ti možeš da kombinuješ. Možeš, ali jedna ti je glavna. Od tih sub klasa jedna ti je glavna. Ti ako biraš da igraš kao summoner, taj akolit, to ti je nekromancer u suštini, možda se opredeliš da kao za crnu magiju, za warlocka, nije za warlock, warlock je mage, čini mi se specializacija. Mislim da ima Death River, ima nekromancer i ne znam šta je treća specializacija. Zna Nenad bolje. Šta ti je treća specializacija? Lič valjda. On ti zna. Lič, nekromancer i warlock, da. Da, ali njegov fokus nije na petovima. Možeš da igraš sa nekim osnovnim petovima, ali njegov fokus nisu petovi. Da, to je neko način. A možeš da uđeš ono da vi respekt? Možeš, ali samo sub klase. Samo skill point, sub klasu ne možeš da promeniš. Možeš da napraviš novog karaktera ako ćeš da promeniš sub klasu. Može. Ne to. Pogledaj na YouTube. Ne... Sub klasu možeš da promeniš. Da, možeš. Ne više ne budeš nekromancer nego warlock.
Ne znam da može. To je jedino ako je... Jel to bio patch zadnji? Ili su to legacy karakteri? Možeš i na ovaj. A. To su onda promenili. Mogu samo da pogledam changelog. Možda je glitch. Da ja znam, bilo je tako da kao u fazonu... Ono. Bilo je ono kad dođeš do novo end of time i kaže ti da ako sad izabereš da je to final. Jest. I? Ali može se menja. To je glitch. To je glitch. Ja znam da su... To je njihova kao fora bila kao da razmisliš dobro šta hoćeš. Možeš ti da uzmeš... Mogu da kliknem na marksman i da uzmem jedan atribut. Ček samo da vidim. Jednostavno vidjeli su da ljudi ne žele da toliko... Da se leveluju toliko. Da kad se... da levele su put. Ovo vidim ne idemo, vrati jednostavno to je to. Jer za košta mnogo da skineš tih 80 pojene košta 150.000 dukata. Ali ne možeš osnovni skill od te klase da uzmeš. Ako si izaberem Falconera, ne mogu da izaberem od Marksmana ovaj Detonating Arrow. Jer to je specijalizacija bukvalno. Pa dobro, možda nećeš imati dovoljno pojena da dođeš do toga. Uopšte ne možeš da uzmeš. Ti učiš pojene sad recimo... Ej, alo, pogledaj moj stream. Pogledaj moj stream. Vidiš i ovo? Vidiš i ovo? Vidiš i šta? Aj, sad čekat ću da vidiš, ajde. Čekaj, da ti prebacim jednika. Dobro. Viš šta piše ovdje? Passive bonus, 12 dexa, 1 falcon damage, melee damage per 4 dexterity. I mastery skill falconry. Gledaj sad, marksman, level 1. Mogu ja da uzmem ovo, ili šta god odavde. Ali ne mogu da uzmem ovo, vidiš? Ovo nemam i ovo nemam. Vidiš? Nemam ga ovdje. Jel kapiraš? Kapiraš kako robiš to koje? Ti da bi neki skill bacio... Ne mogu masteri da uzmem, čoveče. Ama mora potrošiš određeni broj poena na taj skill. Ne pričam ti, koji ludak, ne pričam ti ova 3 skilla. Vidiš? O ovome ne pričam. Pričam o ovome, vidiš? Vidiš li? Dobro. Ovome levo, ovo levo ne možeš da uzmeš, šanse nema. Ovo desno možeš. Ako ćeš da, baciš 50 pojena na to. Ili ovdje, ako ću da uzmem ove senki i gluposti, vidiš? Znači, ovo ne mogu da uzmem, ovaj pasiv bonus i masteri ne mogu da uzmem. A mogu da uzmem ovo. Sad će me natera da potrebiš. A neću da te nateram, ne možeš da uzmeš to, razumeš? Ne možeš da uzmeš specijalizaciju, bonus od toga. Jel ja ti pričam da različite stvari? Specijalizaciju ne možeš da uzmeš, ali možeš da naknadno investiraš u to, ali to je glupost. Da bacaš skillove na 2 stabla. Mogu da uzmem... Ovo se ne isplati. Nije ovo se ne isplati. Nije ovo se ne isplati. Bukvalno full samele. Ovo vredi. You have additional dexterity, you have a chance to receive glancing blow when hit. Jer ovo imam u Falcon Masteri. I evo, na 5 pojena mogu da dobijem movement speed i melee damage. Znači, ne isplati se i ono, ne ide. Ne, ovo vredi, 5 pojena na ovo vredi. Znači imaš tu klasu i imaš te onda subklase, znači jednu od 3 zabereš i to ti to zalika. Kao što rekoh, možeš da uzmeš neki sitan bonus. Možeš pasivno da se ubrzaš s ovim i da dobiješ na melee damage, pošto već, na primjer, investirao sam ovdje u koplje i ovdje sam investirao u koplje. Da mi 5 pojena, recimo, ako investiram u ovo, dobijem 60% range-a na melee sa ovim puncturom. Znači, bukvalno, nisam melee, nego sad nazoveš jedan tipa 100 range-a ili 200 range-a imam od sebe. Ako si ikad igrao Dotu.
Da, pokapiramo ono... Jesi sećaš da Doom, onaj veliki, onaj glavonje, veliki, onaj mob. Aha. Znaš da on je melee. Ali ako ono heavy investiraš ono skill point, ono kako se leveluje tako, nije više 100 range nego imaš 200 range tipa. Imaš kao... Da, naravno, povećamo se taj auto-attack range. Jasno. Tako ja mogu da ono, specijalizujem se recimo isto, šta je to, mislim da je ovo. Ovo ti 2 pojena na ovo ti daju još 30% melee range. Na ovaj skill. A ovo ti u suštini skill koji se koristi sa range oružjem, ali ima specijalizaciju za melee. Što je najgluplje od svega, imam luk i strelu za to. Ali mi se ne sviđa brzina animacije. Opali pa se vrati u gard, znaš. Taj kao ciklus, kao napada, koliko mu treba da nategne i da opet opali jako spor. Iako na papiru ovaj luk je stvarno dobar. Ima, scale mu se damage sa tvojim levelom i sa dexom. Stvarno je dobar. A ovo koplje nije ni primaći tome, ali jednostavno brže udara. Gde smo stali? Dajte mi sekund, moram staviti na telefon, vidi. Da se čujemo s malo kasnije. Zdravlje. Opet su te banovali na ligi, ja? Na zdravlje. A ne tako bre, nego na klaju. Pa nemam. A nemaš onaj pravno što ti nemam neko. Here. Imaju neke probleme ovdje. Jer neću ni da jadam da nisam ovdje. Neki način. Znači prvo se mogu na mjesto. Ne ono mora plaće mjesečno. Here. Šta? Ovo li ti pošaljem ovaj? Item. Golden Resonate. Možeš. Šta tač? Ono ne doniraš onaj item. Mislim da ja moram to da imam, ne ti.
Mogu da ti doniram taj materijal. Aj se čeka se vratim u grad. Ne mrda iz grada. Već dođem ja. Ne mrda iz grada, moram, ne mogu ti... Ama nisam u gradu! Ne mogu da ti pošaljem stvar koju nemam u inventaru. Nisam u gradu, ali ti kujem. Kao što rekao, ne mrdaj se. Vratio me nazad. U 200 milisekundi. Evo polako. Pet puta sam kliknuo na škrinju. Drugari? Probao sam jedan kako se zove, Bluetooth modul. I mogu da kažem da je solidno. Dobar, evo, baš ću da vam bacim sliku. Kako Bluetooth modul? USB, Bluetooth, odašiljač, šta? Jel to? Evo sad ću ti pokažem sliku. Rečima, teško rečima išto objasniti, ja? Da. To, ako pričamo o istim stvarima, ja sam to imao pre par godina. Ove se moji slučaj da ne može ti se... Ne može, moraš sve da mi pokažeš ljudima. Dobro, ali tako se stručno zove. Da, uzbe, Bluetooth modul, da. Upravo to sam imao, samo nije bilo veličine toga, ali šta si ti to prespojio, objasni mi. A prespojio, pa ja mu dao... Muzičku karticu, šta je to? Pa ovaj roze kabel je napajanje od 2 vati, a ovaj crni je Y kabel koji u jednom delu ide u Bluetooth modul, a u druga 2 dela ide na pojačalo. I šta radiš s time? Šalješ sa mobilnog telefona muziku na muzičku liniju, šta? Da. Dobro. To je dobro, ja sam to za jednog mog druga. Napravio šta? Pa da. Dobro, nema tu snipera šta da se pravi, ta sprava oko 100 kinte košta, ja sam je i radi, to je to. Filip, saznao sam... Bili mi ti poslo ono? A si došao do mene? Ne znam gde si. Da, ja sam ti 5 puta rekao da nisam u gradu. Šta je Filipš? Bila žena zato što mu se bavio prostitucijom. I šta ću ja ako se neko bavi prostitucijom? Jesi već ubio onoga guštara, jesi? Kurac na biciklu. Škorpion je bio tamo. Već si gubio, ali? Piše meet with the rouge zabatet mađelka to relay your findings. Ovdje je bio neki škorpion. To nam je tebu sljedećem. Ne ovdje. Meni vrati tamo pikuju. Meni piše hidden games. Meet with the rouge zabati mađelka to relay your findings. Ali nema veze. Ubio si škorpijana, čovječ. Nema veze. Pošalji mi taj tema, ajde. A nije. Šta si mi poslao? Patike. Ne može. Pa ne možda si. Zašto si mislio da može? Zato što mi pokazao u GP-u. Ne, pokazalo ti da može da ga ubaciš da mi pošalješ bilo koji item. Jel ovdje ima checkpoint? Ima. Ima negdje u pički materij.
Hey now, I've seen how you handle yourself. All you need to do is clear a path. Teleport na mene, Julija. Gdje bi ti bio? Idem da završim ova 2 questa što je. Koja 2 quest? Imaš quest Hidden Gems i Oracle's Aid. Koji quest ti radiš? Jesi ti gore tamo na onoj platformi gdje je bio onaj mage i tamo stojiš čekaš me. Tako klikneš da siđeš dole tamo u gradu. Kako si na to misli? Ja ovo imam 2 questa. Koja 2 questa? Pročitaj mi koja 2 questa. Zove se Hidden Gems. Da. I Oracle Eye. Da, ista 2 questa imam ja. Siđi dole, nisi te merdevine u gradu. Kako stojiš gore na platformi? Ko me čekaš tamo? Ko nisi kontao da treba da siđeš dole? Ja mislim na pola sam ubio škorpiona. I ubio si ga. Zato što se promenio quest. Quest je bio kao, to ti dao onaj kostur. Kao iz Imperije, onaj kao skeleton. Šta im dođe, kao skular. Kaže ti da kao nađeš te neke skrivene dijamante, a dijamanti su na škorpionu. No, when she told me it'd take the courage of holding a gasser, I didn't expect this. But it's one step closer to getting a piece of my mind. The memory of family. Those bananas. Let us all in it tightly to the sun. Kao što vidiš.
Gore imaš waypoint, to bi ti preporučio da znaš. I pre nego što odemo u gornju oblast da počistimo prvo ovu. Znaš šta, ti si upalio na laptopu ili čemu već nešto i ni ne obraćaš, nemoj da ideš gore. Još uvijek. Nije, pišem poruke na Facebook. Upravo tako. I onda ne igraš aktivno i nisi skontao sam ja sišao s platforme dole ovdje u gradu. Kažeš mi dođi kod mene. A ja i ti smo u istoj zoni. A ne vidiš me zato što pokazuje na mapi drugačije. Moramo ili laguju server ili moj brat nešto radi na internetu. Teško reći šta je. Nije realno koliko DPS radi. Huh. Evo ti ga taj iz Imperije, taj Skula, viš ga da je mrtav tu. Stvarno je mrtav. Mrtvi on tu. Sad mu nije ništa. I evo ti skill point. Zdobio free. Welcome to my channel. Tanja Shroud. Glancing blow. 11 od 15. Pasuje. Ja imam... Vratno 12. Nisam, vratno 12. Pa ima kad pišu svi questovi, majku mu jebem. A 12 od 15. Jedan si negdje propustio. Pogledaj mapu da nisi radio quest. Jedan skill point si promašio. Ne, na istom si progresu ko ja, a neki side quest nisi uradio. Nije glavni, već baš side quest. Pogledaj... Idi, pritisni shift, otvori mapu. Pritisni shift i klikni na end of time. I da li imaš... meni piše koje sam sve quest uradio. Piše meni, Hide Games, De Amio, De Note, stavite poznavanje sa craftingom, De Mote Empire. Imaš na ikonicama od ovih era, ili ti doba, imaš nekad plavi gem. Onda nisi ni locirao toga NPC-a koji ti daje taj side quest, jednostavno si protrčao pored njega. Pali.
Ako ti misliš da ti jedan pasiv point ne znači ništa, onda dobro. Cold i dobro. Might have to drop something. Umro si. Si uopšte obratio pažnju, to si umro. Ne znam šta to bilo, ali sam ga anulirao. Teleportao sam šta meni bilo. Might have to drop something. Might have to drop something. Might have to drop something. Mislim da na ovoj mapi više nemaš ništa za taj kao quest, znaš. To damo gore desno. A? Kažem ti vrijemo gore desno. Da, to je stalo. Kad bi sva mapa videla... Ne, džaba, vidi se na dobro, nego je previše sveta pod. Zbog ovoga sunca kao osvjetljenje tako. I onda ne vidim minimapu pozdravljenju. Overlay je takav. Kad odem u senku vidim fino. Blood for the blood god. School for the school town. Ne znam šta nosiš na ruci, je to kristal neki? Ideš mi ja, da? A, ti će sam gledat punim inventar luposti. Da kupim kristal za
Disenchant. Da vidim da nešto razbijem. Ovo je dobro. Ono što nemam resursa da razbijem, to samo prodam. Take care. Ti si vjerojatno otišao gore, ne? Neki šajn si aktivirao. Zašto je bio? Za pare? Nisi? Da vidim. Ja sam uzak kad sam vidio šajn. Ja s temena ništa. Se ti prešao nivo. Koji nivo? Level upovo se može. Ne verujem. Nije teško kad igraš. Ja sam 37 level, isti koji ti.
Vidio sam sad, na njemu je bilo 25 stekova poizona, znaš? Da, 25 stekova poizona, niko ko radi jedan stek. 53 damage. Hidden so close. A word of advice. Don't ask her about the diamond matrix. Mislim da je ovo rešeno. Možeš se teleportovat nazad ako hoćeš. Na onaj Mađelka. Waypoint. Mene je zaključno ono Kako? Ne, teleportaš se na Mađelka. Vidim 1P. Znaš ti čitaš map? Pitam to. Rekao bi se da znaš, pošto si igrao taj Tarkov. Iako ne koristiš map tamo, to si mi rekao tamo. Šta si ti imao? Ne, treba ti mapa ako nemaš GPS koji pokazuje gdje si, jel tako? Koji će ti kurac mapa? Nema pojnta, jel da? Da, znam da znaš na pamet, ali u redu, kao kažemo GPS, znaš šta je GPS, pokazuje ti poziciju, gdje si, sušinu i dužinu i tvoju lokaciju. Sasvim to je dovoljno. Ne, izgleda da je to naučna fantastika u 21. veku. Svaki kurac ima u tom Tarkovu, nema jebeni GPS. To jest ima, ali ne radi kao što ja mislim da radi. Jel' tako? Nema GPS. Evo ga nema. Ima neko smeće, neki kompas, neko govno. A dobro, kompas. Ali ako s... Manje više da se... Pa ne. Slušaj, s mapom i svojim, šta ti god? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Yes. Can I help you? Stay safe, bravo. Can I help you? Can I help you? Stay safe, bravo. Brš. Yes? May I tear a smile upon you?
ono i baca jako loše predmete. Ništa Ha. na ovoj predmete što mi palo ne možem pomoći. Jesi ti u gradu? Jes. Kom gradu? U End of Time? Ne, idem da pričam sa ovom, sa Orlakom. Ne možeš da pričaš s njom. Samo dođi ovdje u centar kod ovoga teleporta. To ne treba sad da radiš. Prvo treba da pričaš s ovom ženskom što ti da zadatak da nađeš tablet i da ga doneseš nazad kod nje. Pričao sam se već. Dobro, da bi si klez da se vratiš nazad na plažu. Jel' tako? Return to Shining Cove. Je ti to side quest? A? Da. E pa onda idi na plažu. Šta radi autor? Razvalje. Ovaj škorpion, možda te one-shote. Prošli si već taj, znaš, vam. Dobro, ajde. Svaki put se mapa zatvori. Nema tamo ništa, već smo prošli u oblast, dođi vam. Mapa se svaki put zatvori. Da, ima tu... Svaki put se mapa zatvori. Nije layout mape, svaki put isti. Bukvalno isto. A nema veze. Ovo sam već igrao jutros. Sa drugim karakterom offline. Dole uvijek plaža, gore izlaz. Sve između možda ono, varijacija, ali ono. Neke oblasti su ogromne, neke su jednostavne. Ovo je vrlo jednostavna mala plaža sa kao ono waypointom na drugom mjestu. Koja je ovo godina? 1290. Zapravo, tvoj karakter je moj iz kao 0. godine ili ti kao 12. godine pre kao te interorere. Ovdje je čar sokak, ali vredi otići do kraja. Sanduka nema. Ne znam da li ima sanduka, ali... Inače, ali sad ga nisam našao. Da, ovo ideš preko brodova.
Ne, odeš do kraja broda i to ti to. Ima još 2-3 broda do bossa, čini mi se. Šta je, sanduk? Sanduk. Meni fali ovih idola. Onom offline profilu ima s pola strane onoga stash taba puno njih malih idola. I mogu se da prekombinujem kako hoću. Sad imam možda, mimo ovih što imam ekipan, imam možda 10 komada viška. To i nije neki izbor. I to je, ima svih rezistova. Znači mogu sam bukvalno da prekombinujem kako hoću. Ovdje imaš skrinja sa blagom, ovo ti je kraj ovdje. Ti ovdje waypoint. Pazi kako. Da, ovdje uđi da označiš waypoint. Ovo ti je Temporal Sanctum. Ovo ti je jako dobar dungeon, samo što nema ključ za njega. To ti je onaj dungeon gdje praviš one legendarije, znaš. Ako završimo ovaj dungeon, teleportuje nas napred kroz igru, znaš. Preskačeš nekih čitav akt ja možda preskočiš ako završiš ovaj dungeon. Prvo ti treba ključ duša. Imam li ključ? Imam Lateless Arbor, ali to neću da radim. Dobro. I sad se vratiš nazad u grad. Onaj Oracle Abode. U Divineru. Evo, jedan passive point, 2 idol slot. Ti još da radiš glavni quest. I level up. Znači fora. Fun. Interior zero. A, meni fali još 2 skill poena za... Još jedan skill point od ove. Jeli? Priča si on. I'm
I'm glad you made. When I described you, the Oracle appeared interested. She wishes to speak with you. Just remember, you shouldn't stay here long. Opa. Not happening. Kako mi šta pane ovdje? 1. Dobro. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Stay safe, traveler. Not happening. Uopšte nemam dobre ove, znaš? Ma nemam dobre ove, kako se zovu. Idole, znaš? Uopšte mi se ne sviđa. Mam pun kurac ovih za fire resist, to mi ne treba za kurac. Bolje ništa nego ništa, ajde. Naći valjda bolje. Smešno. Veal Mercy. Welcome to my channel. Si ušao u katakombe? Nisam gledam skillove, nisam gledam. Aha. Ogromne. Ovo je baš ogromno. I veruj mi, nemoj da se vraćaš, nego guraj. Pravo se otprilike koliko misliš. Dok ne udariš ono kao čor sokak i onda vraćaj.
ovako ga neš peći. Škinju ovdje imaš. Tu si došao do kraja, tako. Kuroxinos. Welcome to my channel. Hello Zinos, welcome. Welcome, welcome. HTTPS Twitch TV shaking obedient chicken it's Boshi time LYDLTNMXAOUER. Something to make you feel good for not playing that. Ne, poslao sam mom drugaru, poznaniku iz Persije, poslao sam onaj klip da onaj lik sa onim mosinom buši ljudi kroz zid. Ali taj prijatelj iz Persije, taj je davno prestao da igra Hunt. Tako da sve vremena pošaljem neki tako nebulozan klip. Nekim exploitom ili cheatom, čisto da da se osjeća bolje zato što ne igra tu kancer igra. Ideš okolo ili si otišao u grad? A, otišao si dole. Idem ja da idem dole. Nope. You do you.
znam kako sam mu nabacio jednim udarcem 12 blida. Ima ovdje mage. Zatočen. Neću još da ga puštam. Mislim da možda možeš da dođeš. Da, možda dođeš. Idem ka tebi. Promašio si hodnik. Promašio si hodnik. Nisam. Ne znam baš, tu da ne možeš doći do mene. Ha, možeš ti otići tu da, ali... Ovdje je bilo škrinja, nisi otvorio. Ne vidim ja te škrinje, pogotovo ako su iza rasake ili ja. Ne, AOE damage. Pa nije ovaj damage, ušte nije bilo iza dasaka. Nemaš, ne treba ti ni AOE, nego imaš i single target, nešto što ni šani u liniju. Ne. Gdje je taj mage? Da, vam. Čekaj. Na ovu stranu. Gdje ti je vojska? Mislim da je gotovo. Da si rekao keks. Imaš 7 bard on kill, ćeš to? Opa, vamo ima nešto crveno. Opa, neki amor. Da, ova grobnica je malo već... Iako je linearna, znaš, sad kad bi pogledao mapu kao, znaš... Ono, nema tu puno skretanja, dugački su hodnici, ali... Imaš više ovih soba koji su povezane jedna s drugim i onda... Ja sam sveći da ubio ovo. Jest, bila je. Ova je konkretna lokacija bila ovolika. Imaš druge koje su promenjene, ova je bila ogromna i onda... Ali ne ovoliko. Ovolika je bila. Da mogu da nađem stari vod kad sam igrao pre pola godine, poslobiti. Nego Twitch ne čuva toliko daleko. Pa ti čuva. Sad ne mogu da se...
se nešto atomiziralo. Pa meni su oni bili pola health, ali meni su ubili. Samo mi baca nešto po noge. Ma mrdaš se non stop. Ja bacim mag i pomerim se. Ili udarim 2-3 puta. Ali predikuje djeću. Jebi ga. Koliki ti je movement speed bonus? Kad pritisneš C piše ti u gornjem levom ćošku. Might have to drop something. Da si ti prolazio. Ovdje izlaz, na ovu stranu. Ti si već izašao odavde. Mogu si da kažeš. Mogu si da kažeš. A sad govori, čiji si ti pričao koji ja sam izašao. Ako mi se napuni inventar. Samo kad smo prošli u ludilo. Ima sanduk, znam. Mislim da je sanduk. Kad bi ja našao put do gore. Više imamo da otvorimo ovu zonu pa da odemo da se stavimo. Aerial assault. No. Aerial assault. Da poču se ne. Yes. Vidim da si sišao dole, dok si ja uzimao level up. Idem do grada da se kaže. A sad je otišao.
Dobro. But it also shows up in having gear that's like overly complex as well. And I think that really for most players, Last Epoch's system is going to be much more in line with what they're comfortable with. And if I wasn't a PoE player of 10 years, I think that I would vastly prefer what Last Epoch provides versus PoE, because the PoE system is so hard to get into, and it's punishing in ways that I think are unfun. I also think that this game doesn't punish you for taking risks in the same way that I think PoE does. And like, for example, I think PoE punishes you for trying out different things or doing different things, because whenever you do something like that, you run the risk of potentially, bricking a character, especially for like in campaign. Like if you're playing one build in campaign and it's not going very well, well then it's hard to change that build because you have to use a lot of regret orbs, and for like a level 37 new player, regret orbs are not something that they can realistically buy, so they kind of have bricked the character. And I think that that's really kind of like a mistake that a new player, in my opinion, shouldn't be able to make. And I think it's like an unnecessary L that PoE takes, and I wish they didn't do that. I can go, and so yeah, but like what it leads, so like the more that you punish people for making mistakes, the more people avoid making mistakes. And the more people avoid making mistakes, the more they follow guides. And I think the more they follow guides, the less intrinsic value I think that a lot of them will get out of learning things and growing in the game. Because they're just going to be following a guide, like word for word, like thing for thing. And that's really what they do. And so this is the same as like Lost Ark, for example, where like there's like such high gatekeeping in Lost Ark. And why is that? Well, it's because if one person makes a mistake, everybody dies. So guess what happens? Well, you have to have Light of Salvation 30, or whatever the Demon Commander one is now. And so that's what ends up happening, is that the harder that you punish players, the harder players try to avoid being punished. Duše, ne znam gdje si, jesi li u End of Time ili si u gradu. Is a bad thing necessarily, but I think Kažem, da li si u End of Time? Unsuspecting, that don't understand the nuances of the game, you run the risk of alienating them in a way that you don't really need to. And I think that's kind of what happened with PoE for a lot of people. Ja sam pritisnuo T da me vrati u grad, on me vrati u najbliži grad, to ti je ovaj, kako zove, Mađelk. A lot of the complexity in the game. Like for example, like imagine if you took this, and this, and you made it all one big talent tree. Well, that's effectively what PoE is, right? But at the same time, the PoE talent tree is, like, a lot of people open up the PoE talent tree and they say, okay, I'm done. So I think this game provides a higher level of customization in a way that's more bite-sized, I guess you could say, and in a way that is more digestible. Yeah, it's overwhelming, right? And like then they hear there's another one too for maps. And so it's like, yeah, there's 2 of those and 5 of these things. And so PoE, I think, suffers from some of the same problems that World of Warcraft does, retail WoW. And that problem primarily is that the game has been designed for so long. There are so many intricacies and complexities that have been designed over into the game for so many years that it is Ako si filtrirao sve žute iteme, onda nije spalo ništa, ali žutih itema je spalo dosta. And the people that aren't used to it can't get into it. So it's like you're kind of pulling up the ladder every season by like one step. Ne čujem te, lego si. Lego, ne, nije do tebe, ali lego si nazad negdje u stolicu i džaba te sapaš. Ja lego si i ne čujem te. Znam, ali ne čujem te, ne moraš da vičeš, samo pričaš normalno, ali približiš mikrofon sebi. To te pola vremena te ne čujem ništa. Dođi on. Ovamo je. Gledaj na minimapu. Šta je, već mrtav, a? Nije još mrtav. Ja se čujem kako ga tako brzo ubio. Sad je mrtav. Sad mu nije ništa. Kaži mi da ti bacio pojas koji meni treba.
Misliš kopiju onoga pojasa što sam već imao? Ne. Ne. Da baci... Ček? Nije. Nije. Nažalost nije. Imam taj pojas, ali još nisam dobio onaj consumable, onu runu koju ti bacam. Otkud gore ta škrinja? Ne znam da li ima gore. Ima škrinja ovdje gore. Ima. Još. Ispao je Singularity. Ti ne radiš critical, jeli? Ne. Onda izvoli. Ako ne radiš critical nikakav, to ti daje 15% boost na sav damage. Ako ti tako nešto odgovara. Mene je malo bez veze, pošto mi... Ali ako ga opremiš, ne možeš da radiš critical damage. Ali ako si caster i svejedno ne ideš na critical, to ti 15% boost. Samo ga prevuci u dual slot. Opa. Sad mu nije ništa. Pa eto, kao baci neki armor set, ali taj armor set je... Nisu oni menci. Welcome to my channel. Regress. Welcome to my channel.
Šta si? Šta je, dobio si pasiv ponja 4. Ovdje nemaš bukvalno nikakvih neprijatelja, samo treba pogledamo cinematike. Znaš, nema ni loot. Sad ću doći do end of time. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Šta ti rekli, Ali, kad sad na njima? Ništa. Ni hvala. Stay safe, traveler. Muški sam dužim na ribu. I? Ali ne može se igra. Ne može, on ničim iz sebe. On i presekne nekim kablovem. Presekli bi kablove jer liga se raspada za kad. Liga samo čeka dan da umre. Oni su ljudi koji znači toliko pare. Na dnevnom nivou. A ne mogu da sredi jedan klijent što ima nosi pare. Nego različuje kako da napravi još kjera. Ja vrati da bi našli sve pare, on bi uložio to vrati celu milijardu jednu. Razumiješ? To bi radi ko sad, ovako. Če da čovjek ne trepne to da radi. Han šodan isti. Stara fiksiju server, oni pumpaju skina. Ali za to isto crtaju skinovi, to njih imaju 500, a sad ove što su napravili ovaj patchi sa i čempione koji napravili malo njihov pustin. Od pustin. Ali to baš imaju dobar kao onaj otkazni ugovor. Da se dobijaju platu još. This waypoint's harder than I anticipated. But no worries. All good now. Yes. Just in time. Looks like we've got company. Anyway. Da ti pustio cinematik ili? I'll see you on the other side. Ovo je kada nije loša, ali sam dosta kad jedan vrlo, to što dugo se nešto na nakon, dugo nije neki rad, on se vadio na naše ime dosta, znači. Znaš kaj? Vadio je činio. Jest. We made it, don't well, I think they're watching us talk. The end of go. I want Ovo je prvo tijelo mene da uzme više tako. Uzme jedan pa je pa onako ne valjava, a pelet je dobro, jako dobro, gdje sam pitao sve, ama sve sam pitao. Sve su zabavni. I da mi će kažem naš hidranti i 100 evra na primjer, ne? I da mi kažem ovdje više se ali predi tim rekao kada mi je ovako ovo dobro.
Sada treba da se nauči. Ti mi reci. Nisam spio. Zajmo sam se. Ja ste zebo. Si znači waypoint dole. Trči dole skroz. Mislim da još nisam to ono pergat. Oni ti do pointa. Što teleportujem u tebi. Da odem skroz dole gdje sam bio malo. Pa teleportuju se. Ma ne se teleportujem, idem peške. Nego ti... Aj sad. Pa da, što ovo ne piše. Okay. Okay. Piše. Controls. Ste pokazao? Ima dve varijante. Ima varijanta kad napraviš taj salto i kao soko te kao ono digne uvisi i kao odbaciti. A imaš drugu varijantu kad skočiš s kopljem i uvisi kao samo skočiš na njih. Mislim da ovdje imaš vremenski rift. Ovdje imaš jako dobru nagradu ako odemo nazad u prošlost, znaš, i ubijemo onoga pterodaktila, čini mi se.
Mislim da ti je skoro garantovan taj nick, znaš? Ima je neki secret, ali mislim da ne radi ništa. Googlao sam na Redditu i na Google searchu. Niko ništa nije našao. Ima jedan zid da se razvali, imaš kao secret zonu, ali... ništa. Bukvalno ništa. Desno si ide, ja preporučujem ti prvo levo da iscrpiš skroz. Možeš kako hoćeš, ali ćeš se vraćati ovdje bez veze. Portava, io non dovrei. Imaš vamo gore, levo, nema veze. Zabio je paralel ovdje, znaš. Ne znam zašto, ali daj. A ovdje ti tajna zona inače, vidiš? Šta, neš da udariš to? Bilo čime. Bilo čime. Nemam čime ne bude. Ušli sam u Omegon Alcove. Onda si zabagoval. Ne mogu da verujem da nemaš single target spell. Ne vala da bude ni ovo, Budi, ali nema ovo, single target samo. Welcome to my channel. Ne znam kakav je secret u pitanju, ali tu je. Vidiš? Neki ljudi su imali teoriju da treba kao da
protrčiš pored ovih kristala, da se aktiviraju. Ali ništa se ne dešava. Ja ne vidim si što dešava. Ne mogu da provam. Ova oblasti se zove Overgrown Alkov. Ja sam googlao, dobio sam klip neki od pre 2-3 godine, je kao našao tu slučajno, tu zonu i ono kao prezentovao, ali nema pojma šta se radi. How to reach. Ne how to reach, nego šta uopšte radiš s tom zonom? Overgrown alcove in the last episode. Već ne ušao. Samo guide kako da nađeš zonu, ali... Might have to drop something. Postoje 4 ovakve zone. Znam, čitao sam i ja taj guide, ali... Not happening. Pošljemo nekim jednostavnom da ih posjetimo, a? Nemam pojma, ti provali, to još do sad vidim da niko nije Obično se ljudi pohvale ako provale, znaš, neki tako secret. Niko se još do sad nije pohvalio to uradio.
Kupio cvet. Još nisi izaš iz onoga. Vjerojatno se respawnao opet, samo znaš. Ma imaš nekog bossa. Nekog kao dinosaurusa, ali više liči na hibrid dinosaurusa i cveta. Vidite. Pošto smo obojica napustili zonu, vjerojatno se respawnao. Ja nemam problem s tim. Desno skroz. Samo prati. Tako kako stojiš desno. Imao neki pođe napad. Nemaš sustain. Ne znam da li ti vraća išta, meni vraća health. Kad nabacujem stekove blida... Vraća mi važni, vraća. Ali ti ne vraća health. Za svaku ubijenu neprijatelj, za svaku metru zombi. Jesi dobio cvet? Jes. Probaj cvet. Sad nemam bolje ništa. Ha. Također daje 5 na sav resist. O. Sad idemo. Teleport. Da si dobio level ovdje. Full level. Šta kaže, you regain health per point of dexterity when a falcon hits an enemy. Portali levo skroz, radije ću peške za portala. Koji su mobovi leveli ovdje? 38 level su mobovi. Zato i daju toliko XP. One zone da smo i ti bili do sad su ono kao većinom su ti tu negdje ispod našeg levela, znaš. Nemam ja neki physical resist, 37%, to je kjerav kurac. Nije to moj genije mnogo nisu. A ti igraš ono Canon build, a? Ali više staklo nego Canon. Daje mi jako dobre statue, to mi je dao. Nemam pojma. I meni daje jako dobre statove, ali više mi daje
onaj, kako se zove, dodge. Imam 30% dodge. Jadni svoj spojno i dođe. Reknuo je. Može spasi. Koliko mi je poison resist? 50%. Na ono solo offline karakter mi je 70% i opet mi se dešava da vidim kako mi health ono minus ide zbog potrova. Toliko jako. No. Čekam se kod kolima. Pretpostavljam. Ne. Ne. Tako mora.
If it weren't for you, I'd still be in the prison. Čekaj, ne mi na koju ćeš stranu, pošto si krenuo napred pa nazad. To ti to. Tu izlazi. To traži. Ne posledeš ili? Ne, to ti izlazi velim. Imaš onaj prsten koji ti daje kao osnovni statovi su mu da daje na minion damage. Jel imaš taj prsten? Imaš 2 ili 1? Možda jedan. Mogu ti da drugi ako hoćeš. Taj golem ti trči umjesto. Imaš sve dole. Gdje? Desno? Ili levo? Ćeš svakak, ima sanduk. Šta ima u sanduku? Nemam pojma. Možda ništa, možda nešto.
vraća negdje nazad. Desno ti je, šta je desno sad da vidim, a da, probaj desno. Gore mi, probaj desno. Već sam igrao danas, zato znam. Ovo je pre bila tajna oblast, iza rešetke, bukvalno si morao da se blinkuješ iza rešetke, da bi kao ušao ovdje. Već si bukvalno pre ulazi. Dobro. Imaš skrenja. I još jedno skrenja. Dobro. Ja sam našao dve škrinje, ima li treće? A to? Dve, ali tako? Mislim da desno više nemaš ništa, ima ovdje neka litica, ali ne možeš skočiti dole. Ne vidim ugao za skakanje. Smešno izgleda kad skočim pored tebe i onda krećem da te prestižem. Glupost. A takvi su mi pasivi. Svaki drugi pasiv mi daje ili pola sekunde, ili sekundu, ili 3. U par procenata mi daje movement speed increase. Gore se ide, odmah ću ti reći. Već si triggerao to, a? Ajde, dobro. Ako ti kaže si ide gore, ti si nastavio gore da ideš, dobro? Sad se vraća nazad, posle. Just like for one. And here I was, hoping this would lead us closer. I have no choice but to chat. Ne volim da se vraćam, zato ste rekao prvo istraži dole. A moramo da odemo dole skroz pa se vratimo gore. Ili da ne uopšte ne idemo vam. Nisu, barem izlazi i ulazi na zone, nisu RNG. Zato sam zapamtio da se ide. To je to, sad se samo vraćaš nazad. Možemo slobodno ići gore.
Možemo i kakvi predmeti dobijaju mi Kako je predmet? Eto. A gledaš chat, jel? Pola tih predmeta znam. Znaš ti, ali ako imaš išta memorije. To su ti ono early game artifakti. Imaš i onaj late game, tu izbacuju, ali... Mislim da je vamo. Nije. Kurac moj van. Ima tajni ulaz, to su promenili definitivno. Is to find Julria shelter. Sam se setim da... To ti bi XP boost, si uzao? Jel imaš dole ono žuto oko? Bio predaleko, bio si 20 metara možda. Nije oko, nego onaj kako se zove. A, liči na mači oko. Šta god da je XP boost. Vjerujem ću da ga iskoristim. Ovo mi sad je bilo čupalo. Aha, čupao je zašto su ova dva idiota vidim. Mislim da si ide dole desno. Ima gore... Gore ima kao nešto.
Tu smo već bili, ne znaš što otišu u krug. Da završim s tamo i runda malo tim. Bukvalno smo bili do kraja polna se. Meni je ostao jedan jezičak. Za to se ne meni vraća, tamo da je 1000 zlata tu. Da se treba odmah otići do kraja. Might have to drop something. Neki skakutavi boss je bio za nas, ali... Bivanje. Bivan je pre nego što je stigao što da uradi. Not happening. I'm glad we have a chance to rest. We can't all be lively before you saved me from the Ospreys. My ring. The one you brought back from the girl. He took it. Melted it. I'm too hurt to go after him. But how about bringing me that coward's head? When he fled, I saw him heading deeper into the mountains. When you find time, you could take a peek at his nest.
From the heart of the citadel is beyond. There is an exit near the Emperor's throne, giving you a chance to strike. Slušaj, ja bi sad na spanje, ali ako hoćeš možemo da uradimo ovaj side quest. Ajme. To ti je ova gore levo zona. Dole desno se ide napred, ono, bukvalno ideš kod imperatora. Immortal Emperor. Za razliku od onoga Warhammera, ovo je stvarno, ono, kralj kostura, znaš. Onaj u Warhammeru ti je mrtava i ne zna da je mrtav. Jel tako? Veštački ga održavaju život. Let's go. Level 42 su u ovoj zoni. Ovdje se dobiti lagano level. Samo gledaj. Mislim, kad bi bilo mobova, dobio bi se level. Kraj zone. Ono što ja skočim napred da bih aktivirao buff, znaš, za ove baliste. Jer svaki put kada uradim kao taj dive, on na buffuje attack speed na balistu. 75% attack speed, da budem precizan. Ovo je verovatno level up. Dobio sam ponovo Artefakt. Onaj, materijal da mogu pošaljem zemlju. Džaba kad nemaš šta da mi pošalješ. Ovo je gotovo, mislim da možda ima malo... Mobova da se pobije. Ja se ne povedem da voli ovo. Mene grupa mobova. Gdje ne moraš da se vraćaš peške gore, zato što imaš sanduk ovdje.
Još i kod mene. Da. To ti je kraj ove zone. Kao što rekoh, trebaju mi bolji ovi mali idoli za rezistans. Ajde, viš. Teleportujem pol sata. Sad se ovaj crvi počeo da radi u kurac, znaš? You killed him? Good. Her? Just a poor girl who cares too much for someone who can't return. If we pull this off, maybe I can give her some good news for once, eh? Još ne level up. O majku ti jebem. Da se vratimo u zonu, da ih potučem koliko mi fali za level up. Ne, spanje. Kako mi fali? Fali mi 2000 XP. Još 6%. Da, još 2000 XP. Kad gledam koliki je quest reward za neke questove, znaš ga dobiješ 1000 XP od 2000. I onda više nemaš pasije point da dobiješ, a? Kad radiš sve questove te side, ili? Da. Ne, dobijaš, ali level up. Ti imaš 15 ono... Ne, to su side questovi, ali imaš baš... A level up dobiješ 1 point. Tako. Znam, a kaže za ovo... Da, za side questove. Da. I dok ne napuniš isto ovo za idole, vidiš koliki je slot za idole. Meni ne ide Ostalo ti moraš da pogledaš sve zone koje si već prošao. Pretpostavljam, znaš da si preskočio jezera. Ne sećaš toga? Pitao si mene za teleport da možda prođeš mimo jezera. Teleportao si se na Fallen Tower umjesto da odradiš jezero. Ne znam, pogledaj svaku zonu gdje si bio. Ja bih pogledao. Misliš da ćeš dobiti kasnije taj skill point? Nećeš, možeš da nađeš quest koji ti to daje. Ako na to misliš. To je to, dec.
Si naš? Regress. Welcome to my channel. Znam šta sam kao teo. Eza, znači. Skroz na početku. O, otkud ti ovako kasno? Alo? I have to disappoint you, but... You're leaving. Yes. Yeah, I know. I'm walking away, I'm finding better. I'm my walking love. away. Malo sam gej. Yes. Kada mi je okej. Yes. Sve kako ljudi igraju, PvP igre. Dobre, sviđa mi se ono gore od brate Kantera poslavo, ne daj Bože nikome. Znaš da ljudi više ne kriju, znaš? Da li si uđeš? Pre su se folirali ono kao koriste dark side, više nema foliranja. To ti je Kanter stanje, isto. Uništeno sve. Sve je uništeno. Znači ljudi su skontali da više ne moraju da se foliraju, znaš, da kao... To što... Nema pojena. Ne, pa Krajtek je toliko spor u tome, razumeš, da možda čitaš 2-3 mjeseca. Cijanizam teški. Bili. A gosen Herr Milan, pa... A? Zato što tamo dobijaš 2 kvesta, znaš? Dobro. Od koga? I opet ti mora odabereš kome će ne daš ovih 2. Mislim da kome god da daš dobiješ skill point. Ja sam tako uradio. Petnaest od 15, ja mislim da imam sve, još mi fale slotovi za idole. To je to. Odok. Češ ti da grinduješ, a hoćeš? Ko ja da igram? Ovo je bre. Ovo je što ostaje budan do 4-5 ujutro. Hoće li biti na popustu ta igra? 30 evra je dosta povoljno, možda ima ne bi jeftinije. Mislim da će bude, ali ne znam sad. Psi, ovo je već... Koliko može zajedno da se igra? Koliko igraš? Može 4 da se igra. Može 4. Ili pogledao neki od onih sajtova. Kornjave, Charles. Na nebu, na primjer. Gde je Milan, jel živ? Živ. On jebate imao vrate RL. O jebi, vidite njemu bolesni. Svi mi imamo bolesti na terenu. Kaže Penny, nema ništa. Nešto slabije igra. Neće ali ima problem s pritiskom.